बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंतहाई मोहतरम कुरान दोस्त अहबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझे आसान तरीके से। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी शुक्र अदा किया कि जी माशाल्लाह आप लोग कोर्स 3 कर रहे हैं, कुरान कोर्स 3 में आप पहुंच चुके हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं सफ़ा 6 का इशारा डी। अब आपको फ्री मिल ले रहे हैं। छठा हम पेज कर रहे हैं, उसका चौथा इशारा करने जा रहे हैं। ठीक है, तो वैसे तो हमारा जो प्लान था, अब ये याद रखिएगा, अब QC4 के अंदर आपको एक डेज में 2 क्लासें लेनी पड़ेंगी, क्योंकि अल्फला में मोस्टली जो टीचर्स हैं वो एक दिन में 2 क्लासें ही करवाते हैं, चाहे वो QC1 हो, 2 हो, 3, 4 आगे सारे लेवल्स पे वो एक दिन में ही होती है ना। तो आप लोगों की फरमाइश पे चले हमने 2 दिन रख दिए हैं। बस एक टाइम हमारा मिस मैच हो रहा था 9 बजे से। 9 बजे से का थोड़ा सा ये फ़ायदा होता है कि फैमिली हमारे पास आगे टाइम काफ़ी बच जाता है, सवालों जवाब जवाब का या वैसे कोई बातचीत करनी हो। तो अब बेसिकली तो गूगल वर्क इसके बाद आएगा। पिछला जो गूगल वर्क है, अगर किसी ने नहीं किया तो उसको साथ साथ करते जाएं। अब आप लोग सीनियर लेवल पे चले गए हैं, अब आपको उस तरीके से टाइम नहीं दिया जाएगा जिस तरीके से QC1 या 2 में दिया जाता था। अब आपने वर्क बुक पे टाइम पे हाफ पहले जमा करवानी है। जब आप QC4 में जाएंगे तो आपको वीकली जमा करवानी पड़ेगी। तो इसलिए मैंने भी कोशिश की है कि आप लोग अब थोड़े से मैच्योर हो गए हैं, बड़े हो गए हैं, तो आप ज़रूर इसको, जी ब्रदर उस्मान कह रहे जी आइंदा करेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, ठीक हो गया, तो कर लीजिएगा। बहरहाल अभी तो मैंने ऊपर रखे हुए हैं क्योंकि थोड़ा सा रजिस्ट्रेशन वगैरह थोड़े से मसले मसाइल लोगों के चल रहे हैं। तो इंशाल्लाह मैं आज दोबारा रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी भिजवा दूँगा। कुछ लोगों की थी कि जी हमने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई। जी, अब आपको पता है एक्चुअली मैं QC जो 2 है ना, अब थोड़ी सी दोनों मिलती जुलती हैं। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया था पिछली दफ़ा जो मैंने बात की थी ना पारा की। हम अरबी में कहते हैं जुज, ठीक है, जुज कहते हैं पारे को। तो ये साथ साथ अब आप क्योंकि सीनियर लेवल पे अरबी में, तो आपको पता होना चाहिए कि जुज क्या होता है। हम कर रहे हैं सूरह फातिहा और सूरह बकरा, पहला जुज। ठीक है, पहला पारा, सपारा, जुज, अब ये तीनों को पता होना चाहिए। ये आपको पता है जी। हम ये QC1 2 यहाँ तक कर चुके हैं, अब हम QC3 यहाँ से कर रहे हैं। ये अब हमारा क्या था, QC2 था। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके अब आपको QC3 के मुकासद भी साथ साथ, जिस तरह QC2 के मुकासद साथ साथ कर रहे थे, तो इसके भी आपको पता होना चाहिए। जब एक दफ़ा रिवाइज हो जाते हैं तो थोड़ा सा फिर याद भी रहते हैं। हम कर रहे हैं जो सूरा बकरा के अगले 5 सफ़ात। ठीक है, सूर्य पहले QC2 में हमने किए थे राइट हैंड पे 5, अब हम अगले लेफ्ट हैंड के कर रहे हैं। 38 to 76, 38 से लेकर 76 जो है आयत तक इंशाल्लाह हम करेंगे। इस कोर्स के ख़त्म होने पर अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए 90%, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपकी कि 90% आप अल्फाज को जान लेंगे। यानी जब आप कुरान का 11वां सफ़ा स्टार्ट करना शुरू करेंगे तो हर सतह में आपको एक ही लफ्ज नजर आएगा, बस एक। ये बहुत बड़ी खुशकिस्मती है। ठीक है, अगर उसको भी आप आगे पीछे उर्दू से या किसी चीज से मिल मिला के करेंगे तो उसका भी आपको समझ आ रहेगा। और तीसरा क्या जी, अशारों और फिक्रात के जरिए नए अल्फाज को जाना है। QC2 में भी हमने बात की थी। कुरान को हमने जिंदगी में लाना है, QC1 2 एंड तक जितने भी QC कोर्सेज हैं, कुरान कोर्सेज, सब में हमने अपनी जिंदगी में मजीद फी अफाल को TPI के जरिए सीखना, जो कुरान जद के हर साल तकरीबन एक बार आते हैं। कुरान से मुतल्लक 200 से ज्यादा अरबी बोलचाल। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, अब आगे बढ़ते हैं। ये हमारा मतलब अगला जो हम कोर्स करें इस तरीके से, बल्कि यूं अगर मैं करूँ ना, यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, 2 पेज 2 पेज, फिर ये 10वां पेज हो जाएगा। ठीक है, तो इसके इशारात को हम देख लेते हैं। तो ये छठा सफ़ा, उसकी आज हम ये उस दिन से डरो। तो इसको हम रिवाइज करते हैं। हदायत नतीजा बनी इसराइल को दावत, नेक काम करो, उस दिन से डरो। अब ये फिंगर पे आ रहे हैं, तो फिंगर पे आप, मैं एक दफ़ा करता हूँ, बल्कि मैंने कर दिया है। हैंड रेस करें को कौन करवाएगा जी? बिस्मिल्लाह इरफान, माशाल्लाह। हिदायत और नतीजा बनी इसराइल को दावत, नेक काम करो, उस दिन से डरो।
ہدایت بنی اسرائیل نیک کام اس دن۔ جی سسٹر صوبیہ لطیف آپ بھی کر دیجئے، میں اسی سے کروں گا۔ ہدایت اور نتیجہ بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ ماشاء اللہ جی سسٹر رخسانہ شاہین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہدایت اور نتیجہ بنی اسرائیل کو دعوت، نیک کام کرو، اس دن سے ڈرو۔ ہدایت بنی اسرائیل نیک کام اس دن۔ چلیں یہ سسٹر آگے فوزیہ ہیں، یہ شارٹ کر دیں، شارٹ ساتھ ساتھ ہی کر رہے ہیں آپ لوگ بھی، چلیں سسٹر۔ السلام علیکم سر، بسم اللہ وعلیکم۔ الرحمن الرحیم۔ ہدایت بنی اسرائیل نیک کام اس دن۔ چلیں جزاک اللہ جی۔ اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اس کا انٹروڈکشن دیکھتے ہیں، تعارف دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ چوتھا اشارہ ہم کرنے چاہ رہے ہیں۔ اچھا اس کو ہم اشارہ بھی کہتے ہیں اور پوائنٹر بھی کہتے ہیں۔ پوائنٹر، یہ نہ ہو کہ آگے جا کے کوئی آپ سے پوچھے پوائنٹر کیا ہے جی، تو آپ کو سمجھنا ہے نا کہ پوائنٹر کیا ہے، یہ پوائنٹر ہے۔ اشارہ بھی اس کو کہتے ہیں اور پوائنٹر بھی کہتے ہیں۔ اس دن سے ڈرو۔ اب جو پچھلی آیات ہم نے پڑھی تھی اس میں کیا تھا، اس سے کیا ان سے انٹیکٹ ہو رہا ہے، تعلق بن رہا ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو اس بات کی دعوت دی تھی کہ قرآن مجید کو اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو قبول کر لیں۔ یا اللہ تعالیٰ نے انہیں اسی کی یاد دہانی کروا رہا ہے۔ اب اسی کی یاد دہانی کرا رہے ہیں، اب اس کیا جی آگے ایک دن اسے تھوڑا سا رہ جائے گا، اس کو اسباق دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آج ہم دو آیات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے انعام کو یاد رکھیے، ایک 47 اور 48۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات کو کیا کرنا ہے جی، یاد رکھو۔ آخرت کے دن سے ڈرو۔ کس دن سے ڈرنا ہے؟ آخرت کے دن سے۔ کیا ہوگا؟ جس دن نہ کوئی کسی کے کام آئے گا۔ اب مجھے بہت سی اس کے اندر، میں نے کل یہ اسٹڈی کر رہا تھا، لیکن آخرت کے اندر بہت سی قرآن پاک کے اندر اس کے اندر نفس نفسی کا ہوگا، وہ فلاں آیت کے اندر ہے، فلاں آیت کے اندر اس طرح ہے۔ وہ میرا ایک دفعہ دل کیا کہ میں اس کو نا نوٹ کر کے آپ لوگوں سے ڈسکس میں کہیں ہیوی نہ ہو جائے نا باقی آیات وغیرہ بھی، تو کیونکہ ٹائم بھی بڑا شارٹ سا ہوتا ہے۔ لیکن چلیں اگر نیکسٹ میں کوشش کروں گا کہ وہ بھی آپ سے ڈسکس کر لیں گے۔ جس دن نہ کوئی کسی کے کام آئے گا اور نہ ہی کسی کی سفارش قبول ہوگا۔ اچھا اس میں بھی نفسا نفسی کا ہے نا، ٹھیک ہے، تو اس لیے وہ اور بھی اس کے اندر قرآن پاک کے اندر ہے۔ تو کیا ہوگا جی آخر کے دن سے ضرور، جس دن کیا ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ہم نے ڈرنا ہے اس دن کیا ہوگا، کوئی کسی کے کام نہیں، اور نہ ہی کوئی کسی کی سفارش قبول ہوگی، نہ ہی کوئی فدیہ بدلہ، اور نہ ہی ظالموں کی مدد کی جائے گی۔ اس دن سے آپ نے ڈرنا ہے۔ تو اب یہ دیکھیں اس کے اندر آپ کو یہ زیرو اس میں کچھ بھی نہیں، ایک ایک اور اس میں 4 نظر آ رہے ہیں نا۔ حالانکہ جب آپ اس کو ریلیٹ کریں گے اردو کے ساتھ، یہ تھوڑا سا ملائیں گے، تو آپ کو کوئی ایسا نہیں ہوگا کہ جی آپ کے الفاظ نظر نہ آئے نا کوئی زیادہ ہو، تو آسان ہے۔ قرآن سیکھنے کے لیے ہم نے کیا کہا جی، 2 قسم کے چیلنج کا سامنا ہے، ایک ذخیرہ الفاظ اور گرامر، یعنی جی ذخیرہ الفاظ ایک اور دوسری گرامر۔ اب ذخیرہ الفاظ کو ہم کس طریقے سے کریں گے؟ اشارات فکروں کے ذریعے، اس کو کیا جی سیکھنے میں آپ کی مدد ملے گی۔ اور دوسری کیا جی گرامر، گرامر آپ کو پتہ ہم ٹی پی آئی سے کرتے ہیں اور گرامر کی بول چال کی مدد سے ہم کرتے ہیں۔ تو اس کا لفظی اور فکرہ اور سارا اس کو دیکھتے ہیں، اس کی شرح کو بھی انشاءاللہ ہم دیکھتے ہیں۔ جی اس دن سے ڈرو۔ جی سسٹر شمیلہ کون کرے گا، پڑھے گا؟ سسٹر مرین طاہرہ کریں گی؟ میں پڑھوں بھائی؟ آپ پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اے بنی اسرائیل تم یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے انعام کیا تم پر، اور یہ کہ میں نے فضیلت دی تمہیں تمام جہانوں پر۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ جی۔ اچھا یہاں تک جو ہے نا، یہاں تک یہ پچھلی جو ہم نے آیت پڑھی تھی نا پچھلے اس میں، تو یہاں تک سیم ہے، کوئی ڈیفرنس نہیں ہے۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، یہ ہم نے بات کر لی ہے جی، کیا جی اے بنی اسرائیل، یہ حرف ندا ہے، ابن کی جمع ہے، اس طرح کا میں نے آپ کو بتایا تھا، لبرانی الفاظ کا لفظ ہے، اس میں اللہ کے بندو، اور یہ بھی آپ کو پتہ ہے جی حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا یہ۔ تو آگے اس کو اذکروا آ رہا ہے، یہ بھی ہم نے پیچھے پڑھ چکے ہیں۔ نعمتی، اس کو بھی ہم نے دیکھا تھا، میری نعمت آیا اللہ تی، یہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ یہ بیسیکلی کیا جی حرف موصول ہے نا،
अल्लाजी की ये है और ये मुन्नस है, मुन्नस क्यों है? नेमत की वजह से। आगे आ रहा है जी अनअमतु अलैकुम, ठीक है जी, जो मैंने इनाम किया। ये अनमता का वर्ड कहीं में पढ़ा हुआ है आपने? सूरह फातिहा में अनअमता अलैहिम। अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूब, सूरह फातिहा। सूरह फातिहा में। जी सिस्टर अमरीन ताहिरा, इसका टेबल भी है कोई? इसका टेबल किया हुआ है? अनआमा। मैं सिस्टर अमरीन ताहिरा से पूछ रहा था। चले, इसका आज हम इंशाल्लाह टेबल करने जा रहे हैं, आज ही, ठीक है। ये ऐसे ही अनअमत ये इस तरह अपनी तरफ आएगा। अलैकुम ये हम QC1 में TPI कर चुके हैं। वो आगे आ रहा है जी व अन्नी, ये इसका हमने तकरीबन टेबल के इन्ना के, ये जो है इसका कोई आइडिया है? ये क्या है? ये फद्दलतुकुम, ये पढ़ा हुआ है, क्या हुआ? सर फद्दल तो और कुम जो है वो जमीर है। फद्दल तो सिगा है वाहिद मुतकल्लम का, फेल माजी का। ठीक हो गया। ये किस पैटर्न पे आता है? तफसील, सर तफसील के अल्लामा बाद के पैटर्न पे, अल्लामा, अल्लामा, फज़ला युफ़ज़्ज़िलु वाले पैटर्न पे। अल्लामा, ये अल्लामा पे आ रहा है ना, जो ये है ना, ये वाला अल्लामा। तो ये देखिए फद्दल, ये बिल्कुल उसी पे आ रहा है, ठीक है जी। सर जो आपने फर्स्ट वाला बाब करवाया था बाब तफील। हाँ जी, ठीक है। तो अलल आलमीन, अला का पता है आपको मीनिंग्स क्या है? पर आलमीन ये हम सूरह फातिहा में पढ़ चुके हैं। मैं ये समझता हूँ इसमें एक भी वर्ड, पूरी आयत में एक भी वर्ड ऐसा नहीं जिसको आपको ना पढ़ा हो पहले। नहीं, फद्दलतुकुम, इसका अगर फजीलत दी तो ये हम पैटर्न कर चुके हैं। अल्लाह माँ के प्यार है ना, तो आगे जब आएगा तो उस वक्त इसका हम पूरा टेबल करेंगे। या बनी इसराइल, ए बनी इसराइल, उज़कुरू अगर लैदा करेंगे साथ मिला लेंगे तो तुम याद करो नेमत ही, मेरी नेमत को। अल्लाह थी, ये वो जो अल्लाह जी की मुन्नस है। अनअम तो मैंने इनाम किया, अलैकुम तुम पर, व इन्नी और ये कि मैंने फज़्ज़लतुकुम फजीलत दी तुम्हें, अलल आलमीन तमाम जहानों पर। अब इसकी शरह को देखते हैं। अच्छा, शरह के जी ए बनी इसराइल, जो कुछ नेमतें मिली हैं इन पर तुम शुक्र अदा करो। फद्दल तो तुम्हें तमाम जहानों पर फजीलत दी है, यानी तमाम हदायत और अलमदार बना दिया, तुम्हें लीडर और कायद बनाया, हमारी कौम में से तुम्हारे पास रसूल भेजे और तुम्हें बादशाह और हाकिम बनाया। हमारे लिए पैगाम अल्लाह ताला ने इस उम्मत मुहम्मदिया को बेशुमार नेमतों से नवाजा है, हमको रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बनाया, ये हमारी खुशकिस्मती है। और कुरान मजीद अता किया। पहले आई थी किताबें, सहीफे सब बदल जाते थे, सब तब्दील हो जाते थे, लोगों ने उसके अंदर तब्दीलियां की, लेकिन कुरान पाक में आज तक कोई एक, क्या कहते हैं, ज़बर पेश की भी तब्दीली नहीं है, ठीक है, लोहे महफूज में है। और सबसे बड़ी बात है कि इसको याद करने वाला हाफिज बन गया, और बेशुमार नेमतें, कमोबेश 1000 साल तक दुनिया भर की हुकूमत और क़यादत से नवाजा। अब हम क्या जी नहायत पस्ता हाल है और सबसे पीछे हैं, और इसकी वजह है कि हमने अल्लाह की किताब को छोड़ दिया। सिर्फ और सिर्फ ये वजह है कि हमने अल्लाह की किताब को छोड़ दिया, वरना हम सुपर पावर होते, सबसे ऊपर होते। लोगों ने कुरान पाक पढ़कर अपनी चीज क्या क्या हदीस पढ़कर उस पर अमल स्टार्ट किया हुआ है। मतलब सुबह जल्दी उठना, जल्दी काम पे जाना, शाम को जल्दी आना, अपने बीवी बच्चों को टाइम देना। हम क्या है जी सुबह को सोए होते हैं, हम कहते हैं जी चलो अच्छा है कोई 9-10 बजे ही बंदा उठे, फिर ऑफिस जाए, स्कूल जाए, जिस जो भी काम है। लेकिन दुनिया इस वक्त सुबह अर्ली मॉर्निंग में काम स्टार्ट करती है। तो हम लोग क्या जी, क्यों उन्होंने कुरान पाक को समझा है, उन्होंने हदीस को समझा है, वो सारा इस पे अमल कर रहे हैं। लेकिन हम लोग, हमारे पास होने के बावजूद, कहते हैं ना कि जी फ्री में एक ऐसी चीज़ मिल जाए तो उस पर हम लोग इतना अमल नहीं करते। तो कोशिश कीजिए कि इस तरह हो। बहरहाल अल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात भी बेहतर करे जी। इसको एक दफ़ा पढ़ लीजिए, अल्लिम की जब स्लाइड आती है तो इसको पढ़िए, दोहरा लीजिए जहाँ पे आप लोग बैठे होते हैं। क्या जी, या बनी इसराइल, है बनी इसराइल, उज़कुरू, सर अल्लाह जी का क्या मीनिंग है? अल्लाह थी। जी मैं सिर्फ आपको देखना चाह रहा हूँ, सिस्टर अमारा वाजिद बोल रही हैं। जी जी सर। अल्लाह जी का क्या मीनिंग होता है? अल्लाह जी, अल्लाह जी
वो वो या वो आदमी, वो लोग, मतलब वो या जो, अल्लजी सिंगुलर के उसमें यूज होता है और अल्लजीना प्लूरल के उसमें, अल्लाह जीना क्या होता है? प्लूरल के उसमें यूज होता है ना, प्लूरल, यानी ठीक ज्यादा हो गया, लोग। जमा हो गया। अल्लाह जी जी जो है इसकी मुन्नस क्या है? क्योंकि आपको सर, मुन्नस पता है? अल्लजी नहीं सर। ये अल्लाह ती है। अच्छा सर, अल्लजी का मुअन्नस है अल्लजी। अच्छा अल्लाह जी का अल्लाह ती है, ठीक है। ठीक है सर। तो ये तो हम अक्सर सारों को पता, चले कोई बात नहीं, जज़ाकल्लाह, अगर आपने पूछ भी लिया तो कोई मसला नहीं है। अल्लाह जी ये मुन्नस है। मुन्नस क्यों आया हुआ मेरी बहन, आप बताएंगी? सर क्योंकि पीछे नेमत की बात हो रही है, तो नेमत वो होता है शायद मुअन्नस है, इस वजह से। मुन्नस है। तो हम ये देखे ना, जब वो कहते होते थे, अच्छा मेरी जी नेमत। हाँ हाँ आएगा, तो कैसे पता चलेगा मुन्नस की बात हो रही है? फिर हम इसी तरह और भी बातें करते थे, जैसे हम 7वां टेबल करते थे ना, जी फाला से फालत कहते थे, फालत। तो उस वक्त हम जी क्या कहते थे, कैसे पता चलेगा? वो ये पीछे वाले ही फ्रेजेस से पता चलेगा ना। तो इसलिए अल्लाह जी आएगा पीछे वाले मुन्नस की वजह से। इसी तरह जी ही सर। क्या कहते हैं, उसमें मुदारे के अंदर है एक तुम वाला, और सेम है वो दोनों ना। तो वो लोग पूछते थे, अच्छा जी हमें कैसे पता चलेगा, बल्कि क्यूसी वन में। अब उन्हें कहते हैं जो पिछली आयत पढ़ोगे, अगर मुन्नस का जिक्र होगा तो पता चल जाएगा मुन्नस का, और आज भी आएगा। ठीक है, इस वक्त जी इंशाल्लाह आपसे रिवाइज हो जाएगा। जी थैंक यू ठीक सर। हो गया? वो दरअसल हमने तो ब्रीफली नहीं पढ़ा, वो आप जरा बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, इस वजह से सर सॉरी, इसका मुझे पता नहीं था, नहीं मतलब नहीं, हमने नहीं, तो। मेरी बहन मेरी बात सुने, आप सॉरी क्यों कर रही है? ठीक है, देखिए मैंने आपसे पूछा, आपने बता दिया, बात खत्म हो गई है। देखिए बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, हमने तो बरंग QC2 में बहुत सी चीजें ब्रीफली हम पढ़ के आए हैं ना, कोई बात नहीं है। आपने इसको सॉरी नहीं करना, आपको जो नहीं समझ आ रहा है पूछें जरूर। ठीक थैंक है। यू सर। हाँ, इसमें आपने वो नहीं करना कि मैंने कोई माइंड किया या कोई ऐसी बात की है। जो नहीं आता यकीनन आप पूछें, अच्छा, खुशी की बात है अगर आप पूछेंगे तो। थैंक यू। क्योंकि हाँ, अगर आपने पिछला लेक्चर पढ़ा सुना है ना, पिछले के अंदर ये सेम आया था, ये अल्लाह भी आया हुआ, उस वक्त भी हमने बताया हुआ है। चले कोई बात नहीं, ठीक है। हाँ जी, अल्लाह के हम पे बहुत सारे एहसानात हैं, ये सारे के सारे ही हैं, ठीक है जी। हमें थोड़ा सा कुछ सवालों का आप जरूर लिखा करें। जी, तर्जमा कीजिए, मैंने इनाम किया, मैंने, याद रखिएगा, मैंने। अन अमता, हम अन तो अमतु। चले, ठीक हो गया जी। चलिए अब जरा चैट बॉक्स को रुक दिए। अल्हम्दुलिल्लाह, हमने एक आयत मुबारक पढ़ ली है, अब दूसरी। दूसरी के लिए रेडी रहें जी, कौन करेगा तिलावत? कीजिए। सिस्टर अमरीन ताहिरा कर लें, शुमैला कर लें। सर मैंने हैंड रेस किया है। हैंड रेस तो बहुत ज्यादा है, वो तो सवाल के लिए है, वो पहले जो थे। चलें आप कर लें, आप गुलनूर कीजिए आप। जी अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वत्तकू यौमन ला तजज़ी नफ्सुन अन नफ्सिन शैअन वला युक़बलु मिनहा शफ़ाअतुन वला युअख़ज़ु मिनहा अदलुन वला हुम युनसरून। और डरो उस दिन से कि न बदला बनेगा कोई शख्स किसी का कुछ भी, और न कबूल की जाएगी उससे कोई सिफारिश, और न लिया जाएगा उससे कोई बदला, और न उनकी मदद की जाएगी। सदकल्लाहुल अज़ीम। जज़ाकल्लाह जी। अच्छा, इसके अंदर देखिए थोड़ी सी कुछ चीज़ें डिफरेंट आ रही होंगी, और अल्हम्दुलिल्लाह आपको आती होंगी। जी, पहले ही बता दें, ये क्या है, वाओ वत्तकू, इसके बारे में अगर थोड़ा सा आइडिया तो बता दीजिए। सर वाव हर्फ है और इत्तकू खबर फिल आमिर फिल आमिर जमा। ये मुदारे की जमा या उसकी अमर की जमा? अमर की जमा। अमर की जमा। पहले ठीक हो गया। इत्तकू इत्तकू ये कौन सा फेल है? कमजोर है, सेहतमंद है, मजीद फी है? कमजोर है सर। मजीद फी आ रहा है इसमें, क्योंकि इसमें शद भी है। मजीद फी आ रहा है, शद है। चले मजीद ठीक हो गया इत्तका जी। सर का ये या आ रही है।
इफ्ताल से है ना फिर। हाँ जी, ये इंशाल्लाह पढ़ेंगे अभी आगे जाके, कमजोर भी है और ये आगे वाओ जाके क्या किया ना इसके रूट वर्ड, तो ये तो कमजोर हुआ कमजोर है, आगे इसमें मजीद फी में भी तो कमजोर होंगे ना। जी। ठीक है, मजीद फी में भी कमजोर होंगे। तो बहरहाल ये क्या है जी, मजीद फी है। मजीद फी जो है ना उसमें इजाफा होता है ना, ज्यादा किया गया ना, यानी कि अल्फाज ज्यादा होते हैं लेकिन रूट लेटर तो आपके वही रहते हैं। यौमा दिन, ला तजजी, ला ना तजजी, इसका कोई आइडिया है ये कहाँ से आया हुआ तजजी? सर ये भी फेल है मोनस मदारी का, का सीगा। जजा का नहीं है। मदारी है, ठीक है, फेल मदारी। मुदारे है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, रुक जाएगा। किताब के हिसाब से सर ये फेल नहीं है, लेकिन अगर इसको सिर्फ तज्जी को देखा जाए तो फिर वो फेल मुदारे के मोनस का सीगा है। जी जी सिस्टर आयशा जजा कह रही है हैंड रेस करवा के आप क्वेश्चन का आंसर लिया करें, वो ठीक कह रही है, लेकिन वो आप ये सिस्टर शमीला ही सारी बात को खत्म कर जाती है, बात ही खत्म हो गई है ना, सारा इसका जो बात थी वो इसी के अंदर छुपी हुई थी जो ये अच्छा बता। सर, अब मैं नहीं बोलूंगी प्लीज नहीं सर, नहीं ठीक नहीं है नहीं, मैं नहीं आप बोलूंगी। नाराज हो गई है ना, नाराज हो नहीं गई है। नहीं 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 सर, नहीं ना, वो मतलब ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए ना, ठीक है। अरे, मैं आपसे पूछ लिया करूंगा ना, कोई बात नहीं है, नाराज नहीं होना आपने। ला तजी नहीं बदलेगा, ये मुदारे है, ठीक है, मुदारे है। ये क्या कहते हैं इसको, जजा यजसी से ना, जजा यजसी से मुजारे है। लेकिन ये जो अभी मैं सिस्टर से बात कर रहा था ना कि जो कैसे पता चलेगा मुन्नस का है, चले आप ये सिस्टर बताइए क्यों मुन्नस है। ता की वजह से, तजजी, जजा नहीं जी, यजी तजजी। एक मिनट है, ये जो तजजी है ना, ये तजजी सामने वाला, जब आपको कहते हैं ना सामने वाला, जी वो जी तजजी है भी है, और एक जी, ये वो भी है और मोनस भी है। मुन्नस, ये मुन्नस वाला है, वो बता गई है ना जी सिस्टर, मुन्नस वाला है, तो मुन्नस वाला क्यों है? यौम की वजह से। ये वो मुन्नस है। सर जी मैं तो बताऊं, हाँ जी, हम बताएं। सर नफ्सुन की वजह से, नफ्स जो है नफ्स, वो मोनस है। ठीक है। अच्छा चले आप ही बताएं, ये नफ्स क्या है? इस समय फेल है, हरफ है? नफ्स ये इसम है। इसम है। इसम हो गया, ठीक है जी, ये मुन्नस है। अब वो जो सिस्टर बात कर रही थी, चले अब मैं बता रहा हूँ ना, थोड़ा सा शोर होगा, उसके बाद ये कंप्लीट मेरी बहन आपको ब्रीफ किया जाएगा, आप परेशान ना हो। वत्तकू वाओ, सर नफसुन और नफसी, जी सर जी ये नफ्सा, दोनों दोनों इसम इसम हो है। गया। जी जी दोनों इस समय, जैसे कहते हैं ना नफ्सा नफसी का दौर, वहां पे नफ्सा नफसी अच्छा होगी। ठीक। ठीक है सिस्टर, कौन सी थी मेरे सिस्टर चाहिए, रुखसाना बात कर रही थी ना। जी जी जी। हाँ जी, समझ आ गई अब कि नफ्सा नफसी का कहते हैं ना, नफ्सा नफसी का दौर होगा, हर एक को अपने अपने उसकी पड़ी होगी। ठीक है, वो वाले ये वर्ड है। चले अब थोड़ा सा तो नफ्स तक पहुंच गए, वहां तक मैं आपको बता देता हूँ। वत्तकू, ये क्या है जी, ये वाओ हरफ है, इसका मीनिंग और है, डरो, योमा उस दिन से, ये अमर का सीगा है, मजीद फी से है, कमजोर है, ये आगे जाके इंशाल्लाह इसको हम पढ़ेंगे। ला तजजी, ला का मतलब नहीं, नहीं या के मतलब दिया जाएगा, तजजी, ये वाला तजजी है, ठीक है, मुन्नस का सीगा है। नफ्सुन अन नफ्सी, कि ना बदला बनेगा कोई शख्स किसी का, यानी कि वो कहते हैं वहां पे नफ्सा नफ्सी का दौर होगा, कोई किसी के साथ। शैअन हम चीज को कहते हैं, लेकिन कुछ भी, कोई चीज कह लें, कुछ भी है, उस दिन से डरो कि ना बदला बनेगा कोई शख्स किसी का, कुछ भी, यानी कि किसी भी चीज से। वला युकबलू, और ना कबूल की जाएगी, मिनहा उससे, शिफातुन कोई सिफारिश। ठीक है, अब थोड़ा सा ये बता दें कि युकबलू, ये हमने पढ़ा हुआ है, फेल मजहूल। सर मदारे का है ये भी। मदारे है। मुदारे का मदारे होगा। मजहूल है। मदारे मजहूल। सारा रुखसाना मजहूल। सिस्टर, रुखसाना आपको कैसे तो नहीं पता? में चला जाएगा। ठीक हो गया, सिस्टर रुखसाना से पूछना चाह रही हूँ, इन्होंने कहा जी मजहूल है, आपको कैसे पता चला मजहूल है? देखें, ना कबूल की जाएगी, कबूल ना कबूल की जाएगी, इसमें इसम तो नजर नहीं आ रहा ना, इस वजह से ये नहीं मजहूल है। नहीं, बात आपकी ठीक है, ये मुदारे है, फेल है। सर पेश मैं भी सिर्फ है ये पूछ इसके रहा ऊपर। हूँ मजहूल क्यों है। अभी जो हम पढ़ रहे हैं मजीद फी, उसके अंदर भी तो मुदारे के अंदर पेश आती है पहले पे।
तो लेकिन पहले सर भी उसमें पेश बा है के और नीचे आखिर में भी पेश है, युकबलो। नहीं, मैं सिस्टर रुखसाना से पूछ रहा हूँ, इन्होंने कहा है ये मजहूल है, तो मुझे नहीं समझ आई ये मजहूल कैसे है। ये इन्होंने कहा मजहूल है, क्या हम मजीद फी के अंदर नहीं मजहूल वो पढ़ रहे, पेश पढ़ रहे, उसके अंदर पेश नहीं होती सर पहले? मजीद फी में भी तो मजहूल अफाल हो सकते हैं ना। हो सकते हैं, लेकिन ये मजहूल क्यों है? आपने कहा जी पेश आई हुई है, तो मुदारे में पेश नहीं नहीं, आती? मैंने ये नहीं कहा पेश आई हुई है, मैंने कहा इसमें इसम वाजिया नहीं है, क्योंकि किसकी तौबा कबूल होगी ये पता नहीं है फिक्रे में, इस वजह अच्छा, से मैंने मजबूर कहा है इसको। अगर आपको तर्जमा नजर ना आता, तर्जमा आपने खुद से करना था। चले ठीक है, ठीक है आपने, मैं आपको बता दूंगा क्यों है। ये आगे दो तीन आ रहे, फिर बता देता हूँ। मिन हा, इससे, ये हा क्यों आया हुआ है? ये मोनस मुअन्नस की की वजह से। वजह से। हाँ, ठीक है, जैसे मोनस। हमने कहा था मिन हूँ, मिन का, मिन्नी, मिन को, मिन्ना, और फिर हमने कहा था मिनहा, मुन्नस वाला है। शिफात कोई सिफारिश, वला और ना, यू खजू, ये क्या है? इसका ये सर फेल है। मुदारे अखाजा मुदारे मुदारे का। मजहूल है सर। मुदारे है ओवरऑल और देखा जाए अखाजा तो ये बस ठीक हो गया, ओवरऑल मुदारे ये देखा मजहूल है। जाए तो मजहूल। लास्ट ठीक है, बस ठीक है। ये अखजा या खुजू से ये मजहूल है। जी ठीक है, आगे फिर मिनहा आ रहा है, ये भी जी। मुन्नस का सीगा है, और ना लिया जाएगा उससे अदन कोई बदला, वला हम युनसरून, और ना हम उनकी युनसरून मदद की जाएगी। ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा, जो मैंने सिस्टर रुखसाना को परेशान किया, ओवरऑल परेशान होने वाली तो नहीं है। युकबालू, युखजू, युनसरून, ये तीनों क्या है जी? मुदारे हैं, मजहूल। मजहूल। मजहूल हैं। जिस तरह मैंने इनसे पूछा कि जी मजीद फी में भी तो आता है, तो याद रखिए, मैं इसमें कोई मजीद फी का वर्ड नजर नहीं आ रहा। ठीक है, उसके अंदर आपको मजीद फी के अंदर वर्ड नजर आएंगे, इसमें तीनों में कोई मजीद फी का नजर नहीं आ रहा, तो लिहाजा तीनों के तीनों मजहूल हैं। ठीक हो गया जी, समझ आ गई सिस्टर रुखसाना? जी जी, मुझे आगे। अच्छा, पहले ही आपको तो समझ। तीन हरफी है ना। हाँ जी, तीन हरफी हैं, इसके अंदर कोई इजाफी नहीं था। चले जी अब इसको देख लेते हैं जी हम। अच्छा, पहले ही हम आगे पहुंचे होते हैं। वाला युग चले, कोई ऐसा नहीं है जिसके। अब इसकी शरह को देख लेते हैं पूरी आयत से, जरा गौर से सुनिएगा। आखिरत के दिन से डरो, डराया जा रहा है आखिरी दिन से। क्यों? बनी इसराइल के, हाँ, आखिरत दिन के तल्लक से ये गलत तस्वर राइज था कि वो ना किसी तरह आखिरत की सजा से बच सकते हैं, इसलिए अल्लाह ने बताया कि उस दिन कोई किसी के काम नहीं आएगा। ये चार इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्या? कोई किसी के काम नहीं आएगा। वो पिछली आयत में मैंने पढ़ी थी ना, बाप की होगी ना, मियाँ बीवी की फिक्र होगी ना, बच्चों की फिक्र होगी ना, बेटों की फिक्र होगी, कौन कहाँ पे, हर किसी को अपनी अपनी पड़ी होगी। किसी की सिफारिश कबूल नहीं की जाएगी। दूसरा इंपॉर्टेंट। तीसरा है कि कोई किसी का बदला नहीं दे सकेगा। उस दिन किसी के पास कोई इख्तियार नहीं होगा। हर शख्स अल्लाह के सामने सवाली बनकर खड़ा होगा। हर एक को अपनी फिक्र पड़ी होगी। ठीक है जी, चाहे उसका बाप, बीवी, बच्चे नजदीक हो, किसी की नहीं होगी, हर एक को अपनी अपनी होगी। किसी तरह उनकी मदद नहीं की जा सकेगी, किसी भी तरीके से। कोई आप सदका नहीं दे सकते, किसी भी तरीके से कोई आप वो, कोई क्या कहते हैं, नेकी इधर उधर नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकेंगे। तो उस दिन से डरो, जब वो दिन आएगा। तो इसमें बार बार तंबी की जा रही है, बार बार बताया जा रहा है। ये मैं नहीं कह रहा, ये अल्लाह ताला कुरान पाक के अंदर फरमा रहे हैं। तो अब एक हदीस को लेते हैं। हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खास तौर पर सभी कुरैश को इकट्ठा किया। आपने इन्हें मुखातब करके कहा, ए कुरैश के लोगों, अपनी जानों को आग से बचा लो, इसलिए कि मैं तुम्हें अल्लाह के मुकाबले में कोई नुकसान या कोई नफा पहुंचाने की ताकत नहीं रखता। कौन कह रहे हैं? हमारे प्यारे नबी कह रहे हैं। हमारे प्यारे नबी कह रहे हैं, ए बनी अमान, मन्नाफ के लोगों, अपने आप को जहन्नम से बचा लो, क्योंकि मैं तुम्हें अल्लाह के मुकाबले में किसी तरह का नुकसान या नफा पहुंचाने का इख्तियार नहीं रखता। ऐ बनी कसा के लोगों, अपनी जानों को आग से बचा, और क्योंकि मैं तुम्हें कोई नुकसान या फायदा पहुंचाने की ताकत नहीं रखता। वंस अगेन, कौन कह रहा है? हमारे प्यारे नबी कह रहे हैं। ऐ बनी अबू मुत्तलिब के लोगों,
اپنے آپ کو آگ سے بچا لو، کیونکہ میں تمہیں کسی طرح کا ضرر یا نقصان پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا۔ پھر اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ بنت محمد، اپنی جان، اپنی عزیز، سب سے زیادہ جو عزیز تھی، ان کو کہہ رہے ہیں کہ جہنم کی آگ سے بچا لو، کیونکہ میں تجھے کوئی نقصان یا نفع پہنچانے کا اختیار نہیں رکھتا۔ تو ہم آپ کیا ہوں گے وہاں پہ؟ ہم سب کے پیارے نبی یہ کہہ رہے ہیں۔ تو اس حدیث کو اپنے اوپر امپلیمنٹ کریں، سوچیے گا ضرور۔ تو اس کے ساتھ آپ اس کو پڑھ لیجئے، وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ، بار بار ذکر آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے پہلے بھی ابھی کلاس سٹارٹ سے پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ تو میرے پاس ڈفرینٹ قسم کی آیات تھی، میں ان کو کوٹ کرنا چاہ رہا تھا، میں کہا پھر لوگ کہیں گے اچھا جی ڈفرینٹ جگہ پہ اس کا ذکر ہے، ایک جگہ پہ نہیں ہے۔ اور ڈرو اس دن سے کہ نہ بدلہ بنے گا کوئی شخص کسی کا شیئن کچھ بھی، ولا یقبل، اور نہ قبول کی جائے گی، منہا شفاعتن، اس سے کوئی سفارش، ولا یؤخذ منہا عدل، اور نہ لیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ ہے، ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ علم ایک دفعہ پڑھ لیجئے اس کو۔ جی یہ ہے جی، لا تجزی نفس عن نفس، سسٹر کہہ رہی تھی نا، دیکھیں اس کے اوپر آپ کو دو پیش نظر آ رہی ہیں، اس کے نیچے دو زیر نظر آ رہی ہیں، دونوں ہی حصہ میں نا۔ جی ذرا چیٹ باکس میں کوئی کسی کا بدلہ نہ دے سکے گا، بالکل ٹھیک ہے جی، ماشاء اللہ، آل دا جینیس لوگ۔ جی عدل، عدل، مہرین کیا نہیں، جزاک اللہ جی، کوئی بدلہ، ولا ہم ینصرون، ولا ہم ینصرون، اور نہ وہ سب مدد کریں گے، اور نہ انہیں مدد کی، اور نہ ان سب کی مدد کی جائے گی، بالکل ٹھیک ہے جی، سی، جزاک اللہ جی، بہترین جی، ماشاء اللہ۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے قریش کے لوگوں، ایک سے زائد جواب، بالکل سسٹر مہرین کیا نہیں، ونس اگین جی، میں طاقت نہیں رکھتا، آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، آخرت کے دن ایک سے زیادہ کوئی کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے، کوئی بدلہ قبول نہیں کیا جائے گا، کوئی سفارش قبول نہیں ہوگی، کسی طرح بھی ان کی مدد نہیں کی جائے گی۔ ماشاءاللہ جی، یو آر آل آر گریٹ، سارے کے سارے ہیں جی، آل، یہ اس کا جواب ہے۔ چلیں اب ذرا چیٹ باکس میں رک جائیے، لوگ ڈسٹرب ہوتے ہیں جی۔ الحمدللہ، کوئی بھی آیت مبارکہ پڑھتے ہیں اس کے بعد ہم نے شکر اللہ کا ادا کرنا، تو ہم کیا کہتے ہیں جی؟ الحمدللہ۔ اب اس کی ترجمے کو دیکھ لیتے ہیں جی۔ ترجمہ کیا ہے جی؟ اے بنی اسرائیل، تم یاد کرو میری نعمت کو جو میں نے انعام کی تم پر، اور یہ کہ میں نے فضیلت دی تمہیں اپنے تمام جہانوں پر، اور ڈرو اس دن سے کوئی نہ بدلہ بنے گا، کوئی شخص کسی کا کچھ بھی عہدہ قبول کی جائے گی، اس سے کوئی سفارش، اور نہ لیا جائے گا اس سے کوئی بدلہ، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ جی اب اس سے اسباق دوار پلان دیکھتے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ کے انعامات کی مکھیاں یاد اتنی رکھو۔ بڑا جان مار مار کر مردیاں ہی سسٹر اس سے قابو ہو گیا۔ انمیوٹ رکھیں سسٹرز، آوازیں آ رہی ہیں۔ آخرت کے دن سے ڈرو، جس دن نہ کوئی کسی کے کام آئے گا، اور نہ کسی کی سفارش قبول کی جائے گی، نہ کوئی فدیہ بدلہ، کچھ بھی نہیں دیا جا سکتا، کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور نہ ہی ظالموں کی مدد کی جائے گی۔ تو ہم نے کیا کرنی ہے؟ دعا کرنی ہے، اے اللہ آخر دن کو یاد رکھنے میں میری مدد فرما، زندگی کے ہر لمحہ کو آخرت کی بھلائی کے لیے استعمال کرنے والا بنا دے، اور اس کا ہم نے پھر احتساب کرنا ہے، پھر آگے ہم نے اس کی پلاننگ بھی کرنی ہے، ٹھیک ہے جی؟ کیا جی؟ انشاءاللہ میں وقت کو بہتر استعمال کرنے کے لیے روزانہ شیڈول بناؤں گا، تاکہ آخرت میں مجھے کامیابی ہو۔ تو اس بات کو آگے میں انشاءاللہ پھیلاؤں گا، لوگوں کو بتاؤں گا، تبلیغ کروں گا، بتاؤں گا جی۔ اس سے ہم اسما کو دیکھتے ہیں، اسما، اچھا پہلے یوم آ گیا، ٹھیک ہے جی۔ یوم من ہے تو اس کا یوم، QC1 سے آپ پڑھتے آ رہے ہیں، کیا میننگ سے؟ ایام،
क्या मीनिंग है इसका? अय्याम। या और कौन सा इसके अंदर कोई नजर आ रहा है इसम? जी सर नफ्स जी नफ्स नफ्स। जो ये सिस्टर पूछ रही थी ना कि ये भी क्या है, दूसरा इसमें क्यों नहीं आया? आना चाहिए था स्लाइड में। चले, बहरहाल दूसरा नफ्स है जी। जी सर ठीक है, इसके 2 मीनिंग है ना, हाँ जी। कौन कौन से हैं? नफूस और अनफुस। अनफुस, बिल्कुल। चले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, वैसे तो उसमें बुक्स में होंगे ये नफ्स, और उसकी जमा क्या है? अनफुस नफूस अनफुस और नफूस नहीं, ये साथ नफ्स तो वाहिद है ना, नफूस नफूस और अनफुस। इसी तरह ही होता है नफूस। जी सर ठीक है। ठीक है, ये दो इसके हो सकते हैं। बहरहाल ये स्लाइड में क्यों नहीं है? चले। अनफुस हाँ जी, अब देखिए हमने जो इसमें सेहतमंद अफाल है ना, पहले हम ये सेहतमंद को देख रहे हैं। देखिए सेहतमंद, बाब नासारा से जाकरा। चलो इसको हैंडरेज हैं तो आप लोग रिवाइज कर लीजिए। जी मैं स्टार्ट करता हूँ ब्रदर मोहम्मद अनायत से। जी, ज़करा, यज़कुरु, उज़कुर, ज़ाकिरुन, मज़कुरुन, ज़िक्रुन। ठीक हो गया? सारे करने हैं जी। नहीं नहीं नहीं, एक एक कीजिए, सबको मौका देते हैं आगे। ये सिस्टर फौजिया ठीक। सदीकी हैं। सिस्टर फौजिया अनम्यूट कीजिए। जी जी। कबीला, यकबलु, इकबल, काबिलुन, मकबूलुन, कबूलुन। उसने अच्छा, कबूल किया। और ठीक हो गया, इसका मादा है काफ बेलाम। ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे तो कहीं पे आपको सिस्टर नजर आ रहे हैं काबीला कहीं पे आयत में? हाँ जी। कहाँ पे है? जी। कहाँ पे है वल, इसमें? वला युकबलून। ठीक है, चले। ये मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, हमने याद रखा हुआ है फू इला, ये माजी का सीगा है मजहूल का। इससे मुदारे क्या बनेगा? क्या कहते हैं इसको? फूइला से बनेगा युफ, युफालू। ये फालू युफ आलू। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बन रहा है? यहाँ पे क्या बना है? युफ युकबलु बालू, युफ युकबलु बालू। यकबलु है। ठीक है, इसका अगर हम माजी करना चाहें तो क्या होगा? ये कोबीला। माजी का है। काबिला यकबल। माजी मजहूल कोबीला नहीं होगा? काबिला बनेगा युकबलू। हाँ जी, कुबीला से युक बालू। ठीक है, इसको जी याद सर। रखिए, फुइला से युफ आलू। क्या करें सिस्टर, कोई समझ आ गई इसकी? कोई मुश्किल तो नहीं हुई? सर दोबारा समझा दे। हमने देखे ना शुरू में, हम जब से हमने स्टार्ट किया है, हम फाला को लेते हैं ना, फाला। जी जी। हम इसको पढ़ते आ रहे हैं ना, फाला। तो आपने मजहूल के लिए याद रखना है, जैसे फाल है ना, इसी तरह फू इला, फू इला। और उसका मुदारे क्या है? युफ आलू। क्या है? युफ आलू। ये वाला हमने इसको याद रखना है। तो इसका अगर कबीला ये वाला जो है, तो इससे क्या बनेगा? कुबीला। और आगे क्या बनेगा? युक बालू। जो मुदारे इसका क्या आ रहा है? युकबलू। युक बालू। युकबलू। ये देखे ना, ये युक बालू है ये वाला। ठीक है, फूइला युफालू से याद रखेंगे तो ये आपको जल्दी मजूल याद रहेगा। कुबीला से युक बालू। ठीक हो गया? तो इसके जी अंदर मजीद कोई आपको नजर नहीं आ रहा है, इसलिए मजीद फी नहीं है ये। ठीक है, चले जज़ाकल्लाह। आगे से सिस्टर खालदा मंजूर थी मेरा ख्याल है, वो करवा जी देना। सर। नसारा ये काबिला बोलना है सर। काबिला हो चुका है ना, सिस्टर ने कर दिया। नसारा यंसुरु उनसुर नासिरुन मंसूरुन नसरुन, उसने बिल्कुल, मदद की। मदद की। तो इससे क्या बना हुआ है यहाँ पे? युनसारून। ये क्या बना हुआ है? युनसरु तो ये मुजारे वाला, मजूल। हाँ जी, मुदारे जमा मजारे है ना। जमा मुजारे मजूल। हाँ जी, तो ये भी मजहूल है। इसको भी हम इसी युनसरु तरीके नुसीरा क्या कहेंगे? युनसरु यून सारू। तो जमा इसकी क्या होगी? यून सारून। जरूना
ठीक हो गया, क्लियर हो गया। अच्छा अब आ गया अगर ये तजजी और यूखजू। तजजी तो खैर ठीक ही था, जजा यजजी, ठीक। इसको कोशिश कीजिए पूरा पढ़ लीजिए, करें ना। यजरी जो आखिरी वाला आएगा ना, तजरी, वो वाला इसके अंदर यूज हो रहा है, जो 7वां टेबल 7वें नंबर पे आता है। तो सिस्टर हो गया, सिस्टर बुकटी आप कर दीजिए जजा का। जजा यजजी इज्ज जाजिन मजजियुन जजाउन उसने बदला दिया। जजाकल्ला मादा यानी कि बताइए बताइए, ठीक है। मादा है जीम जा या, और ये कौन सा, नसर के बाब से है। किसके बात से है? नसर दो तीन दाराबा है। नहीं, दरबा के हाँ, जब आपके सामने टेबल हो ना, देखें जजा यजजी दराबा यदरी, द्री री 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 ये मैं तो इसको इतना री री करता रहा हूं कि मुझे पक्का हो जाता है ना। दराबा यदरी, यदरी नसरा है, उसके अंदर पेश आ रही होती है, हाँ ठीक है। एदरी। हाँ जी तो सर। ये दराबा का है। और कोड क्या है इसका जी? हदा, ठीक है। हदा जी। हाँ, आ गया जी सोबिया लतीफ, आखाजा। ये मेरे ख्याल से सिस्टर कर चुकी है शायद। आखजा याखुजु खुज, आखिजुन मअखूजुन अखजुन। चले, ये ये कहाँ पे बाब आएगा नसरा ये वाला? युखजु जो है। हाँ यू खाजू, ठीक है। ये कौन, अच्छा इसका तो वैसे ही सर नसरा लगा। आपने बताया था ना कि मजहूल में यो इसके पहले लफ्ज पे पेश होती है, ठीक बताया है, था ना। हाँ जी। तो ये सारे पेश वाले मजहूल हुए ना, मुझे हाँ, आपने उस वक्त फी में कह के फंसा दिया, मुझे भी याद आ गया। अच्छा चले ठीक है। लेकिन मैंने मजीद फी अभी पढ़ेंगे ना, तो उसमें भी पहले पे पेश ही आता है, मैंने तो ये कहा था आपको। लेकिन इसमें कोई फालतू लफ्ज तो नहीं था ना, इसलिए आपने हाँ मुझे फंसाया था। हाँ जी, चले ये देखिए अनमता का आ गया जी, माशाल्लाह। इसको कौन करेगा? आगे हैं जी सिस्टर सोबिया रहती है। अच्छा फिर दोबारा ऊपर चलते हैं, सिस्टर रुखसाना आप कीजिए। रुखसाना शाहीन कीजिए। चले नहीं जी। करती। अन अम अन अमा युनिमु अन इम अन इम मुन इम मुन मुन अम इन आमुन, बहुत बारीक है ना ये। ठीक हो गया। इनाम किया। ये टेबल हमने किया हुआ है? नहीं सर नहीं। नहीं किया हुआ। तो आज ये आपने ये मजीद की करना है। है, आप ये वाला टेबल आप ये असलमा आज हम पढ़ेंगे, ये असलमा का कोड है, इस पे लिखा हुआ है। तो आज अपने इसको पूरे टेबल को ना, सारे को उसमें करना है, क्या कहते हैं, ग्रुप में करना है, ठीक है। ग्रुप की एक्टिविटी में ये आपने करना है, ये वाला अनमा का, ठीक हो गया। चले अगला करते हैं जी। ये अल्लामा के ऊपर मतलब फद्दला, जी ब्रदर कीजिए, ब्रदर नायत। فضل يف- يفضل فضل مفضل مفضل تفضيل तफदीलुन, उसमें हमने क्या कहा हुआ था यहाँ पे? तालीम। अच्छा सिस्टर रुखसाना ये देखे ना, यहाँ पे ये क्या है, पेश नहीं आई हुई मुदारे में, यहाँ पे ये पेश नहीं है जी सिस्टर रुखसाना। जी इसमें पेश है, लेकिन वो इसमें आप ये भी देखो ना, ये ज़्वाद के ऊपर शद भी है, इसको फी कह सकते हैं आप। ठीक है, चलें जी। ये आप माशाल्लाह इंटेलिजेंट है ना, तो इसके अंदर मजीद फी नहीं था, इसलिए मैंने कहा था इसके अंदर भी देखिए पेश है, इसमें शुरू में भी पेश है, इसमें भी पेश है, ठीक है। उसमें तो ये, मजीद फी का कुछ भी नहीं था। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चले, ये जी हमारा खत्म हो रहा है। तो अब आपने चैट बॉक्स में इसी के मतलब थोड़े सवाल हैं, जरा जल्दी से लिखिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आखाजा से अमर क्या होगा? सिस्टर शमीला जी माशाल्लाह, सिस्टर खालदा खुज। काबिला से इसमाय फाइल, इसम फाइल, असमा फाइल, इसम फाइल होना चाहिए। चलें, सदा बिनते इस्लाम महरीन, हानिया फातिमा माशाल्लाह जी, हानिया भी आई हुई हैं आज। काबिला बिल्कुल ठीक है जी। जी अन अम्स मसदर क्या होगा? बिल्कुल ठीक है जी, इन आम। चले जी अल्हम्दुलिल्लाह।
اب ہم لیتے ہیں جی بریک. بریک کی ضرورت نہیں ہے. ٹائم 47 منٹ ہو گئے. چلیں جی آج ہم کرنے جا رہے ہیں جی گرامر کے اندر اسلمہ. یہ کرنے جا رہے ہیں جی الحمدللہ. ٹھیک ہوگا جی. آگے بڑھتے ہیں. گوگل کوئز آپ کر رہے ہوں گے. اسلمہ یہ 72 بار آئے ہوئے ہیں. اس کے اندر کیا جی یہ ہے جی. ٹھیک ہے. اسلمہ اس کے اندر نظر آ رہا ہے آپ کو کہیں پہ؟ جی یہ نیچے کے نیچے ایسا نیچے اور آ رہا ہے نیچے کے نیچے نیلے رنگ کا. ٹھیک ہے. درمیان میں. یہ والا ہم کریں گے. اس کے اندر کریں گے کیا کہتے ہیں ورک بک میں کریں گے. تو وہ کدھر ہے اناما کا اس میں؟ ذرا غور کریں اس پہ. بڑا سا کر کے دیکھیں. حالانکہ وہ کافی دفعہ یوز ہوا ہے. جی جی یہ نظر ہی نہیں آ رہا. اتما النار. چلیں اس کو سرکل کیجیے گا جیسے. نہیں ہے سر نہیں ہے. نہیں ہے تو وہ اسی پیٹرن پہ تھا. سر یہ امانا کا جو زبر ہے نا اس کے بالکل نیچے ہے. بلیک میں لکھا ہوا ہے ہمارا الحا. نہیں یہ انتم ہے. پتہ نہیں انتم میں کیا ہے. چلے ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. فتح صحت مند افعال کیا جی؟ فتح نصرہ ضربہ سمیع. کسی ون سے ہم کہتے آ رہے قرآن کھولو گے فتح تو اللہ کی مدد آئے گی. نصرہ ورنہ مار پڑے گی. ضربہ اس لیے سن لو. اللہ نے دینے کا وعدہ کیا. وہبا وعدہ بلکہ کہا زیادہ دوں گا. کالا زیادہ. تو کیا جی دعا کرو ہدایت کی. دعا ہدا اچھا گمان رکھو ورنہ بھٹک جاؤ گے. زنا ذلہ حمزہ کے ساتھ بھی ہم نے کیا ہوئے ہیں. اب ہم سیکھ رہے ہیں وہ افعال جن میں 3 حروف والے مادے میں زیادہ حرف آئیں گے. اب یہ ذہن میں رکھیے زیادہ ورڈ زیادہ کا یاد رکھنا ہے آپ نے. مثلا ہم نے سیکھا سامعہ. اس کے وزن پہ ہم نے علیمہ سیکھا تھا. تو سلیمہ اور اس میں مزید فی قرآن میں بہت سے جیسے ہیں. یہ دیکھیے علیمہ سے ہم نے کیا کہا جی علامہ. کیا ہے اس کے پر؟ تشدید. اچھا میں آج ایک پڑھ رہا تھا. کوئی اس کو تھوڑا سا بتا سکتا ہے یہ اگر انتہائی جو ٹیچر ہیں بالکل چھوٹے سے بچے کو یہ تشدید سمجھانی ہے وہ تو کیسے سمجھائیں گے؟ اچھا میری برابر ہاں 2 دانتوں والی شکل شد میں دو حرف ہوتے ہیں. نہیں یہ جو علامہ کے اوپر شد ہے چھوٹے بچے کو ہم بتائیں گے 3 دانتوں والا. 3 مطلب ڈبل 3 دانتوں والا. اچھا چلے جو میں نے پڑھا نا میں آپ سے شیئر کرتا ہوں. وہ بھی تو بتا سکتے ہیں نا کہ مطلب بچوں کو سمجھانے کے لیے 3 کا ورڈ یوز کریں. 3 کا یوز کریں. 3 کو 3 جس طرح کہتے ہیں نا 3 کو چلے الٹا کر دیا. ایک منٹ 4 نہیں، سال کا نہیں، بچہ. ایک کی منٹ والی بات نہیں ہے. جب آپ نے تشدید سمجھانی ہو تو بچے کو یہ بتایا جائے گا کہ اگر تم سمجھانی ہے اردو میں تشدید تو اردو میں یہ ہوگا کہ یہ 2 ورڈ ہیں. لیکن اگر عربی میں سمجھانی ہے تو یہ جو پہلا اس کا دندانہ ہے یہ پہلی جزم ہے اور جو دوسرا دندانہ ہے یہ اس کو اس کے ساتھ ملانے کا ہے. تو اس وجہ سے بچے کو سمجھایا جائے گا کہ ایک اس کی اپنی حرکت ہے ایک پہلی حرکت کے ساتھ ہے عربی میں. اردو میں یہ ہے کہ یہ ڈبل لفظ ہے. عربی میں بھی ہوتا ڈبل لفظ ہے لیکن حرکات 2 آ جاتی ہیں ایک پہلے حرف کے ساتھ اور ایک دوسرے کی. چلیں جی ماشاءاللہ. بہرحال میں آپ کو بتاتا ہوں ایک 4 سال کا بچہ ہے. ٹھیک ہے. اس کو آپ نے سکھاتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں بالکل لوور لیول پہ جا کے نا کہ یہ والے جو ورڈ اس کو آپ نے توڑنا ہے. سر آپ کی ویڈیو نہیں آ رہی. جی آپ کی ویڈیو نہیں آ رہی. وہ اصل میں بیٹری اس کی وہ نہیں تو میں تار لگا رہا تھا. ٹھیک ہے. وہ بیٹری چارج مجھے اشارہ ہوا ہے اس کے بیٹری ختم ہو رہی ہے تو پھر اس کی میں چارجنگ میں لگائی. اچھا اس کا یہ ہے کہ جی میں دیکھ رہا تھا 4 سال کا بچہ ہے اس کو یہ آپ دے دیتے ہیں یہ ورڈ آپ اس کو دے رہے ہیں کہ اس کے نا توڑ کرو توڑ کر کے بتاؤ. تو وہ کیسے توڑ کرے گا؟ تو اس کے اندر وہ ظاہر چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس کو آپ ABC بھی ساتھ میں سکھا رہے ہوتے ہیں. یہ علی بے پہ بھی سکھا رہے ہوتے ہیں 1 2 3 بھی سکھا رہے ہوتے ہیں نا بہت چھوٹے بچے کو. تو وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ یہ ورڈ کیا ہے؟ W ہے. W کی شیپ ہے نا اس کی W. W ڈبل ڈبل W ڈبل. ٹھیک ہے. وہ اس کو بچے کو سمجھا رہے تھے کہ ڈبل یہ W ہے تو ڈبل ہے یعنی کہ ورڈ جو ہے نا ڈبل ہے. عین لام اور میم
ٹھیک ہے سر تو یہ آپ 4 سال کی بات کر رہے ہیں تو میرا پوتا 4 سال کا ہے، وہ پڑھ رہا ہے قاعدہ۔ اب قاعدے میں ان کو بتایا جا رہا ہے، ان کے مولوی صاحب نے بتایا یہاں پہ یہ شد ہے، تو وہ سمجھ گیا ابھی جہاں بھی ہوگا کہ نہیں یہاں آپ مجھے 2 لفظ بتائے۔ وہ تو ماشاءاللہ ہجے کر کے نا پورا الحمد پڑھ لیتا ہے۔ ماشاءاللہ تو اچھی بات، وہ آپ کا پوتا ہے نا اس لیے ایسا جی، وہ تو بھی جن چھوٹا کی بچہ ہی ہے۔ ہاں جی جینیس دادی ہوگی تو بچے تو پھر ہوں گے نا۔ یہ ویسے نا بڑا اچھا رول لگا مجھے نا جو اس نے بڑھایا۔ جی چلیں ٹھیک ہو گیا جی۔ سالمہ سے اسلمہ، اس کو مزید فی زیادہ کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، زیادہ کیا جائے اس میں۔ یہ آپ کو یاد ہے تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے، علامہ حاسبہ اسلمہ، ہم اس کو یاد رکھیں گے، تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے، علامہ حاسبہ اسلمہ۔ اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے، اختلاف استغفارا۔ تو میں چاہوں گا سسٹر نبیلہ اس کو ایک دفعہ ریوائز کر دیں، پھر ہم آگے بڑھتے ہیں۔ تعلیم اور محاسبہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہے، علامہ حاسبہ اسلمہ۔ اختلاف مت کیجیے، استغفار کیجیے، اختلافہ استغفرہ۔ چلیں جزاک اللہ جی۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اسلمہ۔ اس میں کیا جی، یہ حمزہ زیادہ ہے، یہ والا کیا ہے جو ریڈ نظر آ رہا ہے اس میں ہے۔ اب اس کا کیا میننگز ہے، اس نے حکم مانا۔ کیا میننگز ہے اس کا، اس نے حکم مانا، مانا، اس نے فرما برداری کی کی۔ اور کوئی میننگز، اس نے سلنڈر کیا، ٹھیک ہے، اس نے سبمٹ کیا، یعنی کہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیا، سبمٹ کیا نا۔ تو اس کے 2-3 یہ میننگز بنتے ہیں، اس نے حکم مانا، اس نے اللہ کی فرمان برداری کی، اس نے اپنے آپ کو سلنڈر کر دیا اللہ تعالیٰ کے سامنے، اس نے اپنے آپ کو سبمٹ کیا، یعنی کہ ڈفرینٹ میننگز ڈفرینٹ اس میں آ سکتے ہیں، تو اس لیے میں نے سارے بتا دیے۔ اس نے حکم مانا، اس نے فرمان برداری کی۔ اب آگے بڑھتے، اسلمہ سیگا کیا جی، فعلا کے وزن پہ ہر سیگے میں شروع میں حمزہ کو لے کے چلنا ہے، جیسے آپ نے کیا تھا فعلا ویسے لے کے چلنا ہے ہم نے، اس کو شروع میں بس حمزہ لگانا ہے ہم نے۔ کیا جی، اسلمہ اس نے حکم مانا، اس نے فرمان برداری کی، اسلمو ان سب نے حکم مانا، اسلمتا آپ نے حکم مانا، اسلمتو میں نے حکم مانا، اسلمتو آپ سب نے حکم مانا، اسلمنا ہم سب نے حکم مانا۔ بس ہم 2 لوگوں سے ریوائز کروائیں گے اور آگے لے کے چلیں گے۔ جی سسٹر شمیلہ عرفان کیجئے، اس کے بعد سسٹر خالدہ کریں گی۔ اسلمہ اس نے حکم مانا، اسلمو ان سب نے حکم مانا، اسلمتا آپ نے حکم مانا، اسلمتو میں نے حکم مانا، اسلمتم آپ سب نے حکم مانا، اسلمنا ہم سب نے حکم مانا۔ جزاک اللہ جی، سسٹر خالدہ کیجیے گا۔ یہ بک میں اس کا میننگ کیا ہے، یہ حکم ہے یا فرمان برداری ہے؟ فرمان برداری کی۔ ہاں وہ مجھے یاد تھا، میں نے تو فرمان برداری کی۔ اسلمہ اس نے فرما برداری کی، اسلم ان سب نے فرما برداری کی، اسلمتا آپ نے فرما برداری کی، اسلم تو میں نے فرما برداری کی، اسلم تم آپ سب نے فرما برداری کی، اسلمنا ہم سب نے فرما برداری کی، اسلمت اس عورت نے فرما برداری کی۔ جزاک اللہ جی۔ جی سسٹر شمائلہ شفیق اور سسٹر حلیمہ کنورسیشن۔ هل أسلم؟ نعم أسلم. هل أسلموا؟ نعم أسلموا. هل أسلمت؟ نعم أسلمت. هل أسلمتم؟ نعم أسلمنا. جزاک اللہ جی۔ اچھا جی آگے کون ہے، آگے سسٹر نبیلہ اور سسٹر فوزیہ ہیں۔ هل اسلم للہ، نام اسلمہ للہ، هل اسلموا للہ، نام اسلموا للہ، هل اسلمت للہ، نام اسلمت للہ، هل اسلمتم للہ۔ نام اسلمنا للہ۔ جزاک اللہ جی۔ یاد رکھیے گا یہ اسلمہ ہے، یہ لی کی پریپوزیشن کو لے کر آتا ہوتا ہے، جس طرح ہم نے باقی QC2 میں کیا تھا، اس میں بھی یہ یاد رکھیے گا، ٹھیک ہے۔ یہ آپ سے پوچھا جا سکتا ہے لیکن آپ کی نالج کے لیے یہ ضروری ہے۔ ذرا آپ چیٹ باکس میں لکھیے گا جنہوں نے نہیں کیا ہے کیا میننگز ہے جس کا۔
सर ये आपने प्रपोजिशन की क्या बात की? पहले अपना नाम बताइए, कौन पूछ रही हैं? सर अम्मारा। हाँ, वो सिस्टर इस तरह है कि हमने QC2 में भी कहा था, कुछ वर्ड होते हैं वो किसी ना किसी प्रेपोजिशन को ना साथ लेकर आते हैं, तो वो लाजमी होते हैं, वो हमने QC2 में भी कहा था। ठीक है, तो इस तरह इसके अंदर ली की प्रेपोजिशन आती है, जैसे लिल्लाही अस्लमा, अल्लाह भी तो हो सकता था ना, तो ये लिल्ला ही आएगा उसके अंदर। चले जरा चैट बॉक्स में लिखिएगा जरा प्लीज, टाइम जरा। हल अरसलल्लाहु रसूलन, नाम अरसला जी, इन्ना अरसलना का, बेशक हमने भेजा, किसको? कुछ जवाब ही नहीं दे रहा। अच्छा आ रहे हैं, सोबिया लतीफ, ठीक हो गया जी, भेजा आपको। चलें अब जरा चैट बॉक्स में रुकिए जी। अल्हम्दुलिल्लाह। अब हम पढ़ते हैं मुदारे। मुदारे बिल्कुल उसी तरह ही जिस तरह हम पीछे करते आ रहे हैं। युस्लिमू युस्लिमूना तुस्लिमू उसलिमू तुस्लिमूना नुस्लिमू। अच्छा यहाँ पे मैं बता दूं आपको सिर्फ ये है कि जी इसका मुदारे जो है ना वो क्या बनता था, क्या बनना चाहिए था जी? सिस्टर अम्बरीन या सिस्टर खालदा, इनमें से बताएं क्या इसका मुदारे होना चाहिए था? सर ये वैसे अभी तक जो मज़ारे हमने पढ़े हैं वो जबर से बनते थे, इसमें पेश से बना हुआ है। वो ठीक हो गया। पेश, ये तो हम तो शुरू से बातें करें। QC3 के अंदर मजीद फी में, QC3 मजीद फी के अंदर मुदारे स्टार्ट ही पेश से होगा। ठीक है, पेश से ही हो रहे हैं ना, सारे सारे पेश से होंगे जी। मुझे ये बताएं कि इसका मुदारे बेसिकली होना क्या चाहिए था, युस्लिमु क्यों हो गया जी? सिस्टर खालदा आपको आइडिया है? सर ये शुरू का हमजा गायब हुआ ना, हमजा, बिल्कुल, इसमें हमजा था। कमजोर हर्फ की तरह। यू असलम होना चाहिए था, यू असलम होना चाहिए था, लेकिन हमजा गायब हो गया ना इसके अंदर से। ठीक है, और ये पढ़ना बहुत ज्यादा मुश्किल था, हमजा के साथ बहुत ज्यादा मुश्किल था। ठीक है जी, तो कोई आगे आपसे पूछता है तो आप ये कहेंगे जी आसानी के लिए, यानी कि हमजा गायब हो गया है। चले जजाकल्ला जी। जी कौन किस किस ने करवा दिया, कहाँ तक पहुंचे थे हम? जी सिस्टर हानिया फातिमा, जी बच्चे। युस्लिमू वो फरमाबरदारी करता है, युस्लिमूना वो सब फरमाबरदारी करते हैं, तुस्लिमू आप फरमाबरदारी करते हैं, उसलिमू मैं फरमाबरदारी करता हूँ, तुस्लिमूना आप फरमाबरदारी करते, आप सब फरमाबरदारी करते हैं, नुस्लिमू हम सब फरमाबरदारी करते हैं, तुस्लिमू वो औरत फरमाबरदारी करती है। चलें जजाकल्ला जी। सिस्टर सफा अफजल कीजिए, सफा अफजल। युस्लिमू वो फरमाबरदारी करता है, युस्लिमूना वो सब फरमाबरदारी करते हैं, तुस्लिमू आप फरमाबरदारी करते हैं, उसलिमू मैं फरमाबरदारी करता हूँ, तुस्लिमूना आप फरमाबरदारी करते हैं, आप सब, और नुस्लिमू हम सब फरमाबरदारी करते हैं, तुस्लिमू वो औरत फरमाबरदारी। ठीक हो गया जी। सिस्टर शमीला इरफान और सिस्टर शुमाइला, शमीला एंड शुमाइला, कन्वर्सेशन। हल युस्लिमू, नाम युस्लिमू, हल युस्लिमूना, नाम युस्लिमूना, हल तुस्लिमू, नाम उस्लिमू, हल तुस्लिमूना। नाम नुस्लिमू। जजाकल्ला जी। जी सिस्टर रुखसाना शाहीन और सिस्टर खालदा मंजूर। हल युस्लिमु लिल्लाही, खालदा मंजूर अनम्यूट कीजिए। नाम युस्लिमू लिल्लाही, हल युस्लिमूना लिल्लाही, नाम युस्लिमूना लिल्लाही, हल तुस्लिमु लिल्लाही, नाम उस्लिमू लिल्लाही, हल तुस्लिमूना लिल्लाही, नाम नुस्लिमू लिल्लाही। जजाकल्ला जी। जरा आप चैट बॉक्स में लिखिएगा जी, बोलना नहीं आपने, चैट बॉक्स में उस्लिमू। अच्छा इस्लाम भी इसका मीनिंग्स है। चले अरबी में तर्जमा किया, हम इस्लाम लाते हैं, अब इस्लाम वाला भी ये नाम मतलब आ गया।
मुस्लिम, बिल्कुल ठीक हो गया। हल तुस्लिमून लिल्लाहि, तुस्लिमून, बिल्कुल ठीक है जी। चले जी, अल्हम्दुलिल्लाह। जरा चैट बॉक्स में रुक जाइए आप। अब इसका हम अमर बनाएंगे। अमर, अमर बनाएंगे। अमर, अमर मैं यहीं पे बनाता हूँ, आगे तो आपको नजर आ जाएगा। बेसिकली क्या है ये, हमने क्या बना जी, असलम, ठीक है जी, असलमा। इससे हमने क्या बनाया, युस्लिमु, युस्लिमु। और इससे क्या बनता है, जिससे हम मुदारे बनाते हैं, तुस्लिमु। ठीक है, ये साकिन है, ये साकिन है। अब ये तो गया, ड्रॉप हो गया। वैसे तो हम आपको डायरेक्ट इससे कहते हैं कि जिसके नीचे पेश लगाएं तो बन जाएगा। जैसे इससे क्या बनता है, असलीमो। या हम कहते हैं इसके नीचे जेर लगाएं, जिस तरह के पीछे करते आ रहे हैं ना। तो बेसिकली ये वाला आपको बताया जा रहा है ना। लेकिन हम ये कह रहे हैं, ये प्रैक्टिस क्योंकि हमारी शुरू से चलती आ रही है, तो पहले को हमने क्या करना होता है, मुदारे की निशानी को खत्म करना होता है। अब क्या है जी, पीछे तो ये साकिन हो गया। इसके साकिन के लिए हम QC1 में, अभी तक हमने किसी में नहीं किया, अब QC1 को आपको दोबारा रिपीट करेंगे, तो उसमें हमजा लेकर आना पड़ेगा। जैसे फाला से हमने क्या कहा था, याद है किसी को कि नहीं, इफ़अल, इफ़अल, इफ़अल। हाँ, तो उसमें हमजा है ना, तो इसमें भी दोबारा से हमें हमजा लेकर आना पड़ेगा। तो क्या बनेगा बेसिकली, अस लिम, अस्लिम, अस लिम। ठीक है, अब ये देखें, क्योंकि QC3 के अंदर आपको इसी से डायरेक्ट बताया जा रहा है कि बस इसके नीचे जेर लगा दे और इसको साकिन कर दे, तो ये है। लेकिन हम क्योंकि उसमें प्रैक्टिस करते आ रहे हैं मुदारे से, तो इसको आप खत्म करें, ये साकिन है तो साकिन नहीं होगा, इसलिए शुरू में क्या होगा, दोबारा हमजा आएगा, असली, और इसको साकिन करना है, असलिम। जी, कीजिए जरा प्रैक्टिस ब्रदर इनायत। अस्लिम, अस्लिमू, ला तुस्लिम, ला तुस्लिमू। जज़ाकल्लाह जी। सिस्टर शुमाइला इरफान। अस्लिम, हुक्म मान या फर्मा बरदारी कर। अस्लिमो, फर्मा बरदारी करो। ला तुस्लिम, मत फर्मा बरदारी कर। ला तुस्लिमो, मत फर्मा बरदारी करो। जज़ाकल्लाह जी। चलें जी, सिस्टर हैं जी हमारी शुमाइला शफीक और सिस्टर हलीमा रहमान। शुमाइला अनम्यूट करें जी। अस्लिम, उस्लिमु, अस्लिमू, नुस्लिमु। चलें आगे, सिस्टर हमारी गुले राना, सिस्टर गुले नाना और सिस्टर अमारा। सिस्टर अमारा अनम्यूट कीजिए, ये कीजिए जी। जी, ला तुस्लिम, ला उस्लिम, ला तुस्लिमु, ला नुस्लिम, जज़ाकल्लाह जी। सिस्टर फौजिया सिद्दीकी और सिस्टर उज़मा, शायद आप भी कर लीजिए। ला तुस्लिम, ला उस्लिम, ला तुस्लिमु, ला नुस्लिम। चलें, ये क्यों आप नाफरमानी की, आपको तो कहा जा रहा है कि फर्मान बरदारी करनी है, आप कह रहे हैं नहीं करनी, क्यों? सर हम शैतान शैतान का हुक्म नहीं मानेंगे। शैतान का हुक्म नहीं मानेंगे। शैतान का हुक्म नहीं मानेंगे। हर बाप की बिल्कुल बिल्कुल। फरमाबरदारी थोड़ी की जाती है। चले, ठीक हो गया, बिल्कुल ठीक है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। चलें जी, अब इससे हम क्या बनाएंगे, फाइल, मफूल और फेल। आपको पता है हमने शुरू में मुंह लगाना है, और पहले के अंदर जेर लगानी है और दूसरे के अंदर जबर लगानी है। और तीसरा तो आपको याद है हमने क्या कहा, अस्लमा से क्या कहा था, इस्लाम, याद है ना, इस्लाम। ठीक है जी, शुरू में हमजा आ रहा है, फिर आगे लाम आ रहा है। अस्लमा का मसदर क्या है, इस्लाम। चले जी, इसको कौन करेगा सिस्टर, कुछ लोगों ने नहीं किया, मैं कहता हूँ वो आ जाए अपना। सिस्टर हमारा जवेद कीजिए आप।
सिस्टर हमारा अनम्यूट कीजिए, जो हैंड रेज करते हैं तो फिर थोड़ा सा जी सर। कॉन्शियसली रखते हैं जी। जी, मुस्लिम हुक्म मानने वाला, मुस्लिम जिसका हुक्म माना जाए, इस्लाम हुक्म मानना। जज़ाकल्लाह जी। जी सिस्टर गुलेराना बाकी आप कीजिए। मुस्लिमुन फर्मा बरदारी करने वाला, मुस्लिमुन जिसकी फर्मा बरदारी की गई, इस्लामुन फर्मा बरदारी करना। जज़ाकल्लाह जी। सिस्टर सफ़ा अफजल। मुस्लिमुन मुस्लिमुन फर्मा बरदारी करने वाला, मुस्लमुन जिसकी फर्मा बरदारी की गई, और इस्लामुन फर्मा बरदारी करना। चले जज़ाकल्लाह जी। आप सर क्या इसमें ये होगा ना कि लाइक हम स्टूडेंट्स हैं तो मुस्लिम हम हैं, मुस्लिम हम हैं, और आप मुस्लिम हैं क्योंकि आप टीचर हैं, हम आपकी फर्मा बरदारी कर रहे हैं। इसमें हम अल्लाह ताला को तो नहीं लाएंगे ना? क्यों नहीं लाएंगे? हम उसे अल्लाह ताला की फरमा हुक्म मानते हैं ना बेसिकली, तो किसी का हम भी मान अल्लाह सकते को हैं, पेरेंट्स का भी मान सकते हैं, नहीं, वो टीचर्स। जो भी बड़ा है, लेकिन मुस्लिम हम अल्लाह ताला को क्या मुस्लिम कह सकते हैं? नहीं 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 नहीं, लेकिन अल्लाह ताला ने जो हुक्म दिया उनको तो मानना है ना, हमने हुक्म मानना है या उनको वो करना है जो भी है। जी और वो लिल्लाही साथ आया था ना उसके। नहीं सर, ये बात है कि अगर किस अल्लाह ताला के अलावा किसी और के लिए बोला जाएगा तो मुस्लिमुन बोला जाएगा ना, जिसकी फर्मा बरदारी की जा रही है। हाँ जी, चले इसको देखिएगा, सर्च कीजिएगा आप भी। चले अब सवाल जवाब है जी, सिस्टर नबीला और सिस्टर हलीमा। नाम अना मुस्लिम, हल अंतुम मुस्लिमूना, नाम नहनु मुस्लिमूना। चले जज़ाकल्लाह जी। अब जरा चैट बॉक्स में लिखिएगा, फिर हम पूरा टेबल करते हैं और आगे भी इंशाल्लाह हम टेबल करते हैं। हल हम मुस्लिमून है, ये गलत है जी इसका वनहनु लहु मुस्लिमून, और हम उसी के, वनहनु लहु उसी के, ठीक है ठीक है, बिल्कुल ठीक है सी। चलें जी, अब पूरा टेबल है, पूरा टेबल पूरा टेबल पूरा टेबल कर दे सिस्टर। नई से सिस्टर आई हूँ जो, अस्सलाम बस हाँ, चलें आप कर लें जी। अस्लमा उसने हुक्म माना, अस्लमु उन सब ने हुक्म माना, असलम था आपने हुक्म माना, असलम तू मैंने हुक्म माना या फरमा बरदारी की, असलम तुम आप सब ने हुक्म माना, असलम तुम आप सब ने फरमा बरदारी की, हुक्म माना, असलम ना हम सब ने हुक्म माना, असलामत उस औरत ने हुक्म माना, युस्लिमू वो हुक्म मानता है, युस्लिमूना वो सब हुक्म मानते हैं, तुस्लिमू आप हुक्म मानते हैं, उस्लिमू मैं हुक्म मानता हूँ, तुस्लिमूना आप हुक्म मानते हैं, नुस्लिमू हम सब हुक्म मानते हैं, तुस्लिमू वो औरत हुक्म मानती है, उस्लिम हुक्म मान, असली मेरे अस्लिम हुक्म मान, अस्लिमू हुक्म मानो, ला तुस्लिम मत हुक्म मान, ला तुस्लिमू मत हुक्म मानो, मुस्लिमुन हुक्म मानने वाला, मुस्लिमुन जिसका हुक्म माना जाए, इस्लाम हुक्म मानना। ठीक हो गया जी। सिस्टर गुलनूर बुकटी आप भी कर दीजिए, सिस्टर गुलनूर बुकटी। अस्लम उसने फर्मा बरदारी की, बस सिस्टर तर्जमा ना अस्लम करें, तर्जमा ना करें, वैसे पढ़ दे बस। अच्छा, अस्लम अस्लमू अस्लमत अस्लमतो अस्लमतुम अस्लमना अस्लम अस्लमत, युस्लिम युस्लिमूना तुस्लिम उस्लिमु तुस्लिमूना नुस्लिमु तुस्लिम, उस अस्लिम अस्लिमु ला तुस्लिमु मुस्लिमुन मुस्लमुन इस्लामुन। सिस्टर शमीला या शुमाइला, सिर्फ मुदारे कीजिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुई है। शुमाइला कीजिए मुदारे से। युस्लिमु युस्लिमूना तुस्लिमु उस्लिमु तुस्लिमूना नुस्लिमु तुस्लिमु। हाँ सिस्टर, आप एंड में ना पेश नहीं कर रही थी, सिस्टर गुलनूर बुकटी, ठीक है। अच्छा सर, हाँ जी, एंड में आप पेश नहीं पढ़ते, युस्लिमु युस्लिमूना तुस्लिमु, तो एंड में आपने पेश नहीं पढ़ा, ठीक है। अच्छा चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह ये दोबारा
پورا ٹیبل ہے تو اس کی شارٹ چابیاں جو ہیں وہ سسٹر شمائلہ شفیق کر دیں گی. اسلم یسلم اسلم مسلم مسلم اسلام. جزاک اللہ جی. جی چلیے ہم مشق کرتے ہیں ان مزید فی کی جو ہم نے پڑھے ہوئے ہیں. علامہ یعلم علم معلم معلم تعلیم. جی سسٹر صفا کیجئے 6 چابیاں. سسٹر صفا افضل کرنا چاہیں گی؟ چلیں سسٹر نبیلہ آپ کیجئے. سسٹر کوئی نہیں کرنا چاہ رہا ہے. سسٹر گلنور بکٹی. جی سر. علامہ کا یہاں سے دونوں کا پڑھنا. سارے 3 ہے، یہ تینوں کرنے ہیں. یہ لیں. ہاں ٹھیک ہے. علامہ یعلم علم معلم معلم تعلیم. حاسب یحاسب حاسب محاسب محاسب محاسبت. اسلم یسلم اسلم مسلم مسلم اسلام. جزاک اللہ. اب یہ دیکھیں یہ 3 ٹیبل ہم نے کیا نا، 3 یہ دیکھیں 3 کر لیے. اس کے اندر جی آپ سر. کچھ بھی نہیں، یہ ماضی جس طرح ہم ماضی کرتے ہیں، یہ تینوں کا ماضی اسی طرح جس طرح شروع سے کرتے ہیں. یہ والا ویسے ہی ہے جیسے مضارع کرتے ہیں، لیکن اس میں کیا ہے، اس کے اندر یہاں پہ جو پہلے والا ہے اس کے پہلے زبر ہوتا تھا، یہاں پہ اب کیا آ گئی ہے، پیش آ گئی ہے ان کے اوپر. اس کا یہ جو ہے نا یہ بہت آسان ہے. اس کو آپ یہاں سے لیٹ رکھیں، یہاں سے کر لیں، کوئی اس کے اندر وہ نہیں ہے. جیسے دیکھیں یہ ہے، ان کے اندر یہاں پہ زیر اور آخر میں ساکن ہے، جو بھی اٹھا کے دیکھیں اس سے ماضی سے. اور یہ والا سارے کے سارے یہ سیم ہے. کیا جی میم لگا ہوا ہے سب میں. اس کے جو ہے سیکنڈ کیا دیکھیں نیچے زیر ہے، اس کے بھی دیکھیں زیر ہے، اس کے بھی زیر ہے، اس کی زبر ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر زبر ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر زبر ہے. اور یہ آپ نے ویسے ہی ہم شروع سے آپ کو کہہ رہے ہیں تعلیم اور معاصمہ اسلام کی بنیادوں میں سے ہیں، تو لہٰذا یہ تو آپ کو یاد ہی رکھنے پڑے. باقی پورے کیوس کے اندر کوئی فرق نہیں آ رہا. یہ بہت زیادہ آسان ہے، بہت آسان ہے. QC1 QC2 سے زیادہ آسان ہے اس کے. چلیں سر چیٹ باکس. جی سر یہ بس اس سے ہم ایسے یاد رکھیے جیسے یہ اسلمہ اور حاسبہ دونوں میں صرف ایک الف زیادہ ہے نا، جی اور جی جی اس وہ طرح بھی ہاں جی مطلب اگر فرض کریں کوئی جیسے اب یہاں پہ وہ آیا ہے نا جزم، تو اگر کوئی ایک کسی کا ساکن ہوگا تو ہم کہیں گے یہ اسلمہ والے اس سے آیا ہوا ہے. جی جی سسٹر آپ اور نے میری پہلی کلاس نہیں لی ہوئی فرسٹ، کیوں جی سسٹر سر ہمارا پہلی میں نے پہلی کلاس نہیں جی جب سر. میں موٹی ہے نا اس وقت اتنی سمجھ نہیں آ رہی تھی. مطلب فرسٹ ڈے تھا نا تو ڈر رہے تھے کہ یہ اور ایک نئی چیز آ گئی ہے. اب سمجھ آ رہا ہے، اس لیے وہ پہلی باتیں کچھ نہ کچھ سکپ ہوئی ہیں ذہن سے. چلے کوئی بات نہیں، پہلے آپ ویڈیو کو ایک دفعہ دیکھیے گا، اس کے اندر ہم نے سارا بتایا ہوا نا. یہ فائل سے نا یہ ہم کیا کہتے ہیں تشریح لگی ہوئی ہے، پھر ہم نے کہا تھا فاعل بنے گا، پھر یہ اسلم اگر آئے گا، پھر وہ ساری کے ساری اس میں بنی ہوئی ہے نا، تو یہ اسی کے مطابق ہے. اب 2 رہ گئے یہاں پہ، ٹھیک ہے، کون سے رہ صحیح. گئے؟ ٹھیک سر میں دیکھ لوں گی وہ والی. طلبہ استغفر. استغفارا، ٹھیک ہے. تو یہ 2 رہ گئے ہیں بس، ابھی تو فنش ہونے رہا. پھر انشاءاللہ ہم کمزور پہ بھی جائیں گے. کمزور پہ تھوڑی سی تبدیلیاں آئیں گی، وہ ذرا پریشان نہیں ہونا آپ نے. چلیں 3 اسماء کی چابیاں بتائیں ذرا جلدی سے، ٹائم بہت زیادہ ہو جاتا ہے. 16 منٹ ہو گئے. ابھی ہم نے 2 ٹیبل کرنے ہیں. ارسلہ یہ کرنے جا رہے ہیں. چلیں جی اب تھوڑا سا بتائیے، بنائیے عربی ذرا جلدی سے کوئی ایک. تم سب حکم مانو سارے جہانوں کے رب کا. اسلموا اسلموا لرب رب العالمین. العالمین. لرب العالمین. ٹھیک ہے، تم سب حکم مانو اسلموا لرب العالمین. یہ کیا ہے ذرا اب آپ رکیے گا، کوئی بتائے گا مجھے؟ تم سب حکم مانو، خیر یہاں سے پتہ ہی چل رہا ہے. اسلموا کیا ہے، یہ کون سا ہے؟ مضارع ہے، ماضی ہے؟ امر کا امر جمع. امر امر جمع. کا. چلے ٹھیک ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. اور ہم سب اس کی اور ہم سب اسی کے لیے فرما بردار اور ہیں. ہم سب کرنے والے. یہ مسلمون کیا ہے جی؟ فرما بردار. نہیں نہیں، فاعل کی جمع ہے، فاعل کی جمع اسم ہے. اسم کی جمع. مسلمون کی جمع مسلمون. چلے ٹھیک ہو گیا. حل اسلمتم للہ. نعم اسلمنا للہ. ہاں دیکھو بڑا ہی آسان ہے، بہت آسان، یقین کریں. یہ دیکھیں
चले अब आ गया जी टेबल। टेबल किसका है? अरसला का। अरसला का माजी कौन करेगा? अरसला का सर मैं कर सर मैं करूं? सर मैं करिए। करूं। करो 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 करो। अरसला, अरसला, अरसलू, अर्स अर्स अरसलतू, अरसलता, अरसलतू, अरसलतुम, अरसलना, अरसालत, अरसला, अरसला उसने भेजा, अरसलू उन सब ने भेजा, अरसलतू आपने भेजा, अरसलता आपने भेजा, अरसलतू मैंने भेजा, अरसलतुम हम सब ने भेजा, अरसलना हम सब ने भेजा, अरसालत उस औरत ने भेजा। चले मुदारे कौन करेगा? अमरीन ताहिरा से करवाते हैं, ये बेचारी साहब पूरी क्लास में खामोश सर बैठी मैं थी। करूं। आइए सर अमरीन ताहिरा को बोलने देना। सिस्टर खालदा आपने तो पहले किया है ना। सिस्टर अमरीन ताहिरा। अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम यूसिल वो भेजता है, वो भेजेगा। युरसिलूना वो सब भेजते हैं। तुरसिलू आप भेजते हो। उरसिलू मैं भेजता हूँ। तुरसिलूना आप सब भेजते हो। नुरसिलू हम सब भेजते हैं। हिया चले तुरसिलू वो औरत भेजती है। जज़ाकल्लाह जी। अब कौन कह रहा है? सिस्टर खालदा कह रही थी, अमर व नहीं के कर दे फिर आप। अरसिल, अरसिलू, ला तुरसिल, ला तुरसिलू। आगे इसमें फाइल मुरसिलुन, इसमें मफूल मुरसलुन, मस्दर इरसालुन। जज़ाकल्लाह जी। ये देखें जी पूरा टेबल ठीक हो गया। अब कौन चैलेंज कबूल करेगा? चले माजी का मैं कहता हूं जी अनजला। अनजला कोई करेगा? सर मैं करूं। जी सर। करे। अनजला, अनजलू, अनजलता, अनजलतु, अनजलतुम, अनजलना, अनजलत। ठीक हो गया। मुदारे कौन करेगा? सर मैं करूं। करे। युन युन युनजिल युनजिलू, युनजिलूना, तुनजिलू, उनजिलू, तुनजिलूना, नुनजिलू, हिया तुनजिल, हिया जज़ाकल्लाह। तुनजिल। ठीक हो गया। अमर व नहीं कौन करेगा? ब्रदर नाइट जी ट्राई मैं करूं। करेंगे आप? मैं जी करूं? जी 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 मैं करता हूँ। करें करें। अनजिल, अनजिलू, ला तुनजिल, ला तुनजिलू। मुनजिलुन, मुनजलुन, ठीक है। इंजाल। इंजालुन, इंजाल बिल्कुल ठीक। इंजालुन। चलें सिस्टर थी, ये मेरी आवाज आई थी, मुझे मेरा ख्याल है कि शमीला थी। नो सर शुमाइला की थी। अच्छा चलें शुमाइला शमीला मुझे कंफ्यूज ही करते हैं। कह रहे हैं सिस्टर देख के पढ़े एक दफा। शुमाइला अब गायब भी हो गई है। चले ये आपको टेबल नजर आ रहा है? ये देखिए जी माशाल्लाह, ये भी आपने कर लिया, ये भी कर लिया। अब आगे भी एक करवाना चाह रहा हूँ, करेगा कोई? यस सर। जी जी सर। जी चलें देख के कर दे। ऐसे मैं करा मुश्किल हो जिससे सर खालदा माजी कीजिए। जी सर। अफलहा, अफलहू, अफलख्ता, अफलख्तु, अफलख्तुम, अफलहना, अफलहत। जज़ाकल्लाह। मैं इस यहाँ पे सिस्टर रुखसाना से करवाना चाह रहा हूँ, लेकिन मुझे पहले वो ना इसका रूट लेटर बताएं। फा लाम हा। लामहा, अच्छा जज़ाकल्लाह। फलाह से है ना? फलाह ठीक है। फला फाइल। हाँ हाँ जी। जी। चल मुदारे कीजिए। सिस्टर रुखसाना मुदारे कीजिए। जी भाई। हाँ युफलिहू, युफलिहूना, तुफलिहू, अफली, अफलिहू, तुफलिहूना, नुफलिहू, तुफलीही, तुफली। तुफली हो, देखा ना दोनों होता है बोला। चले सिस्टर हलीमा रहमान अमरवा नहीं कर दीजिए। अफ्लिह, अफ्लिहू, ला तुफ्लिह, ला तुफ्लिहू। मुफलिहुन, मुफलिहन। मुफ्लिहुन, मुफ्लाहुन, इफ्लाहुन। जज़ाकल्लाह माशाल्लाह जी, यू आर ऑल द जीनियस। बहुत जबरदस्त। ठीक हो गया सर जी। सिर्फ एक बात,
سر سوری، ایک بات میں کہنا چاہ رہی تھی کہ وہ سب کے لیے بھی تھوڑا سا ایک ہوگا کہ آپ یہ بتا دینا کہ ہم نے اس میں جو مصدر ہے نا اس کو فوکس کرنا ہے، اس کے بیس پہ ہم فعل کو فعل کی سلیکشن کرنے میں ہمیں آسانی ہوگی. جیسے ارسلہ کا ارسال ہے تو افعال، وہ اس کے وزن پہ آئے گا تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ اس فعل سے بلونگ کرتا ہے. جیسے تفعیل تعلیم، اس کے تعلیم. حرف اور اس کے حرف سیم ہے تو ہمیں پتہ چلے گا یہ تعلیم جو ہے تفعیل باب سے ہے. جی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، جزاک اللہ. تو ابھی آپ نے نا اس کے اندر ان اما کا کرنا ہے نا، وہ اسی کے اس کے اوپر آئے گا. ٹھیک ہے، اس کو اگر کسی بھی ٹیبل کو سامنے رکھ لیں تو وہ انشاءاللہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، جس طرح افلا، جس طرح میری سسٹر کہہ رہی ہیں اس کے اندر حمزہ آ رہا ہے، اس میں دیکھیں انعام آ رہا تھا یہاں پہ، اسی وزن پہ تھا وہ بھی. ٹھیک ہے، اسی وزن پہ تھا وہ بھی. چلیں جزاک اللہ جی. 3 حروف سے ہم نے فتح، نصر و ضربہ سمیہ کیا ہے، اور کمزور میں نے کہا تھا وعدہ، کالا، زادہ، دا، ہدا، شاہ کیا تھا ہم نے. اسی طرح ذلہ، دنا، مسا کیا تھا. اب ہم کرنے جا رہے ہیں علامہ، یا ہم ابھی ریوائز کر چکے ہیں، میری سسٹر نے کہا تھا حسبہ، اسلمہ. اب آگے بھی انشاءاللہ اسی طرح کریں گے. تدبرہ، تدارسہ، انقلابہ، اختلافہ، استغفرہ، انشاءاللہ اس کو بھی دیکھیں گے. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ. 7 عمر کو یاد رکھیے، وہ سب سے دیکھ کر پڑھنے کے لفظی ترجمہ، قواعد وغیرہ کی دہرائی کیجیے، اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کیجیے، اور کوشش کیجیے جو آپ کا گروپ بنا ہوا ہے نا اس میں ایک دوسرے سے ڈسکس کیجیے، اور اس کے اندر کوشش کیجیے کہ جو ٹیبلز آپ نے نہیں کی وہ ضرور کیجیے. بے شک آپ دیکھ کے کر لیجیے، جب آپ لکھیں گے تو آپ کی پریکٹس ہو جائے گی. بعض لوگ کہتے ہیں جی وہ فلاں نے کر دیا اب میری ضرورت نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں ہے، اس کو ضرور کیجیے، آپ کی پریکٹس رہے گی. جیسے ابھی میں نے ٹیبل آپ کو بتایا ہے، تو اس طرح اور بھی ٹیبل ہیں، آپ اس کو دیکھیے، چارٹ کو، اس سے کوشش کیجیے. لیکن میری ریکویسٹ ہے کہ کمزور افعال کو بیچ میں نہ لے کر آئیے. ٹھیک ہے جی، کمزور آپ کو پتہ ہے واو، یا اور الف، وہ والے نہ کیجیے. وہ جب آگے پڑھیں گے تو پھر تھوڑا سا انشاءاللہ اس وقت ہم ریوائز کریں گے. تو کوشش کیجیے. اب آپ کو ہوم ورک آئے گا. ٹھیک ہے، ہوم ورک آپ نے ویڈیو کو کوشش کیجیے، دیکھیے، ورک بک سے ہیلپ لیجیے، ورک بک سے، پی ڈی ایف سلائڈ سے، تاکہ آپ کے زیادہ سے زیادہ نمبر آئے. یقین کریں مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے جب آپ کے نمبر زیادہ آ رہے ہیں. جتنے کم آپ کے نمبر آتے ہیں آپ کو اتنا دکھ نہیں ہوتا جتنا مجھے ہو رہتا ہے. تو یہاں پہ میں ایک بات اکثر کرتا ہوں کہ آپ لوگ منتخب شدہ لوگ ہیں. یو آر دا چوزن. اللہ تعالیٰ نے آپ کا انتخاب کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہوا ہے. تو آپ چنے ہوئے لوگوں میں رہیں. کیوں آپ نے الحمدللہ QC1 کیا، جس سے بھی ٹیچر سے کیا، QC2 کیا، اب الحمدللہ آپ QC3 کر رہے ہیں. تو اس سلسلے کو آپ نے آگے جاری رکھنا ہے. اب کیا ہے، QC1 میں ہم نے کہا تھا 50%، اب آگے 70%، 90%. ایک آدھا ورڈ اس کے بعد رہ جائے گا، ایک آدھا الفاظ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوگی. بلکہ میں تو کہوں گا جب ٹرانسلیشن کر رہے ہوں گے آپ آگے پیچھے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گی. جب بھی قرآن نے پاک پڑھے تو اس کو دیکھیے، اس کی گرامر کو دیکھیے کہ کون سا. جیسے ابھی یہ ورک بک آپ نے کی ہے، تم سب حکم مانو، تو آپ کو پتہ چل جانا چاہیے یہ امر ہے، تم سب حکم مانو. میں بار بار QC1 سے کہتا آ رہا ہوں، واو جب آتا ہے، واو اردو میں آئے یا اس کے اندر آئے، تو جب وہ آتا ہے تو جمع کا ہے، امر جمع ہو جاتی ہے نا اس میں، یا نہیں جمع ہو جاتی ہے. تو یہ چیزیں کو آپ ریوائز کرتے رہیے. جب آپ کسی کا بھی ترجمہ کریں، ورک بک کریں، تو اس میں بے شک ایک کونے پہ چھوٹا سا لکھ لیجیے یہ کون سا ہے. جس طرح میں نے بات کی مسلمون، ٹھیک ہے، وَنَحْنُ لَهُ مسلمون کی بات ہوئی تھی، تو مسلمون آپ کو پتہ ہونا چاہیے یہ کیا ہے، جمع ہے، کس کی جمع ہے، فاعل کی جمع ہے، مفعول کی جمع ہے، کہاں سے آئی ہے، کیوں آئی ہے. ٹھیک ہے، تو اس طریقے سے انشاءاللہ پھر آپ کو آسانی ہو جائے گی. اب جیسے بات کی تھی اسلم تم، آپ کو پتہ ہے فوراً آپ کو یاد ہے جواب تو نام میں ہوگا. شروع سے ہم کرتے آ رہے ہیں ہو، ہم، کا، یہ، کم، نہ. تو اس طریقے سے آپ جب اس کی کنسٹرکشن پہ زور دیں گے. اب دیکھیں میں ترجمہ کم پڑھاتا ہوں، آپ سے پوچھ رہا ہوتا ہوں کہ اچھا بتائیں جی یہ فلاں کہاں سے آیا، کیوں آیا. جیسے آج تھوڑی سی بحث سٹارٹ ہوئی کہ یہ مجہول ہے تو کیوں ہے، صرف اس لیے کہ تاکہ آپ کو پریکٹس ہو جائے، آپ پتہ چلے کہ اچھا یہ مجہول ہے کیوں ہے، یہ کیا کہتے ہیں مزید فی میں تو پیش آ رہی ہے، تو اس میں کیوں، اس میں کوئی مزید نظر نہیں آ رہا ہمیں نا. تو ویڈیو کی مدد سے دیکھیے، ایک دوسرے کا گروپ بنا کر سیکھیے. جہاں پہ علم لکھا ہوا آتا ہے جب میں وہاں پہ ویڈیو کو روکیے اور ایک ایک ترجمہ کیجیے، ایک دوسرے سے بات کیجیے. تو یہ یوٹیوب کے آپ کے اوپر وہ بنے ہوئے سارے، تو اس کو کوشش کیجیے کہ آپ اس کو سبسکرائب کر دیں. بعد تو ہمیں اپلوڈ کر دیتا ہوں، گروپ میں نہیں ڈال رہا ہوتا، ٹائم زیادہ ہو جاتا ہے، پھر صبح کو یاد آتا ہے ڈالتا ہوں. تو آپ جس وقت یہ کیا کہ فوراً آپ کے پاس پہنچ جائے گی. اور دوسری مجھے بار بار شرمندگی ہوتی ہے جو لوگ کہتے ہیں جی ہمیں وہ پرانی والی ویڈیو بھجوا دیں. تو یہ بیسیکلی آپ پلے لسٹ میں جائیں نا تو یہ 99 گروپ کے اندر یہ ساری کی ساری ڈال رہی ہیں.
अगर मैं QC2 करा रहा हूँ 198 के अंदर डाल रहा हूँ, 712 QC1 करवा रहा हूँ, तो QC1 712 की उसमें जा रही है। आप उसको खोलिए और उसके अंदर 3-4 जितने भी सबक होंगे आपको मिल जाएंगी। अब मुझे बार बार कहना है, मैसेज करना है कि जी हमें QC क्या कहते हैं, पहले लेक्चर की वीडियो भिजवा दें, दूसरी की भिजवा दें। आप लोग तो माशाल्लाह समझदार हो गए ना, तो बहरहाल मैं फिर भी कोशिश करता हूँ भिजवा देता हूँ। लेकिन आपके पास सारी इसका जब एक दफ़ा लिंक हो, ये बार बार मैं नीचे इसे लिखा हुआ है कि वहाँ से आप वीडियो देख लीजिए। तो दुआ करते हैं आप लोग एक दूसरे के लिए दुआ कीजिए, ठीक है जी। अब देखिए हमने इसको समझना है, ये जो दुआ रही होती है इसको गौर भी कीजिए। हमने QC1 में कहा था आपने तदब्बर करना है, गौर करना है, इस पर आपने अमल भी करना है। तो हमेशा ये दुआ कीजिए, ऐ अल्लाह हमें कुरान को पढ़ने, समझने, इस पर गौर करने और अमल करने और फैलाने की तौफीक दे और याद करने की तौफीक दे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।